वेलकम एवरीवन, श्रीमंतनी के और एक फेसबुक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताइए। एंड सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। एकदम समर स्पेशल कलेक्शन लेके आए हैं, साथ में रहेगा पार्टी वेयर एंड कोटा गादोवाल, जो बहुत आप लोग मांग रहे थे। कोटा गादोवाल एंड चेक गादोवाल, कलमकारी, सेमी सिल्क, सेमी मोडाल, स्वर्णचोरी, मेनी मोर ऑप्शंस। हेलो रानी मैम एंड वेलकम। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हो एंड आप लोगों को लग रहा है कि ऑडियो वीडियो इज कम्प्लीटली क्लियर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए, तो हम लाइव जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आज दिखाने वाले हैं। एकदम समर स्पेशल कलेक्शन, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है एंड गर्मी हो या फिर ठंडी, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाइल नहीं होगा। स्टाइल स्टेटमेंट बरकरार रहना चाहिए, तो उसी को नजर में रखते हुए कलेक्शन लेके आ जाए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड हो सके तो प्लीज टैग योर फ्रेंड्स जिन लोगों को साड़ी पहननी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच रानी मैम। मैं बुकिंग नंबर मेंशन कर दूंगी, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आई नो कि अभी बहुत लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय कीजिए हमारे लाइफ को, क्योंकि बहुत सारे कलेक्शन आज हम शोकेस करने वाले हैं। কাল লাইভে ক্রাশ টিস্যু যেটা ওয়্যার করেছিলে, হ্যাঁ ওটা দেখাবো। ওটা আজকে দেখাতে, কালকে দেখাতে পারিনি, কালকে আর কথা বলতে পারছিলাম না, আজকে দেখাবো। এন্ড আজকে অনেক অপশন আছে, তোমরা কি দেখতে চাও, তোমরা মানে কোন সিরিজটা দিয়ে স্টার্ট করব সেটা বলো। বিকজ চৈত্র মাস তো মানে সবকিছুতেই মোটামুটি কিছু না কিছু অফার্স থাকবে, তো একটু জয়েন করলে আমি তাড়াতাড়ি লাইভটা স্টার্ট করব এন্ড আমাদের কালেকশন গুলো শোকেস করব। তোমরা জয়েন করতে থাকো, আমি জাস্ট লিঙ্কটা একটু বুকিং নাম্বারটা দিয়ে দিই। हाँ रानी मैम, तबीयत खराब है थोड़ा। 04083104081 एंड पिन कमेंट पे प्लीज थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा। दीदी स्काई व्हाइट कॉम्बिनेशने चिकनकारी শাড়ির সাথে পরার জন্য ব্লাউজ আছে? হ্যাঁ আছে, তুমি চিকনকারির হোয়াইট ব্লাউজ ট্রাই করতে পারো, या फिर হ্যান্ড ওয়ার্কেরও পরতে পারো, খুব ভালো লাগবে। অফারে মাত্রাই চেষ্টা করবো, আজকে আদার্স অনেক আইটেম আছে অফারে। গুড আফটারনুন শিবানী ম্যাম, সবাই একটু জয়েন করো। বাইরে এত গরম, লিটারালি আমার সেই আমাদের ছোটবেলার এই অ্যাক্টার কথা মনে পড়ছে, যেখানে সূর্য লাইক স্ট্র দিয়ে আমাদের এনার্জি নিয়ে নিচ্ছে। লিটারালি এরকম গরম, বাইরে না গেলে বোঝা ইম্পসিবল। বাট এরকম সামারে স্টাইল স্টেটমেন্টকে রাখার জন্য আজকের কালেকশন আই থিঙ্ক পারফেক্ট। তোমরা যে কোনো ভাবে স্টাইল করতে পারো, মানে স্টাইল গেমটাকে গরমকালেও যে ম্যানেজ করা যায় সেটারই আজকে কিছু অপশন দেখাতে চলেছি। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, বিকজ সামনেই চলে এসেছে পয়লা বৈশাখ। সো পয়লা বৈশাখে বাঙালি সাজবে না এটা তো হতে পারে না। সো ডেফিনেটলি সেরকমই কিছু কালেকশন দেখাবো। দেখাবে ব্লাউজ, হ্যাঁ দেখাবো মনীষা ম্যাম, দেখাবো। 44 পিপল জয়েন, একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আই নো এটা প্রচন্ড লেজি একটা টাইম, মানে লোকে যদি এমনি লেজিও না হয় গরমের জন্য হবে, বিকজ প্রচন্ড একটা বাজে গরম পড়ে গেছে অলরেডি এপ্রিলে। ডোন্ট নো আদার মান্থস গুলোতে আর কত এক্সট্রা পড়তে পারে, বাট কালেকশন দেখতে থাকো এন্ড প্লিজ 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 একটু লাইভটা শেয়ার করে দাও নিজের টাইম লাইনে। এটা কি চান্দেরি কটন? না, এটা মলমল কটন রয়েছে, মানে একদম কমফোর্টেবল, পারফেক্ট ফর সামার, মানে একদম মানে কি বলবো ফ্লোই একটা ফ্যাব্রিক, প্রচন্ড ভালোভাবে মানে এনজয় করবে গরমে। বিকজ এই যা গরম পড়েছে, কিছু মানে কোনো হার্ড ফ্যাব্রিক পরা ইম্পসিবল, নেক্সট টু ইম্পসিবল। সেখানে এইসব ফ্যাব্রিক গুলো প্রচন্ড প্রচন্ড কমফোর্টেবল হবে। যারা রেগুলার বেসিসে শাড়ি পরো তাদের খুব ভালো হবে। টুকের মধ্যে হোয়াইট ব্লাউজ আসবে কিছু, টুকের মধ্যে হ্যাঁ 2050 2600 এই দুটো রেঞ্জে হোয়াইট ব্লাউজ তুমি পাবে। এর বেশিতেও আছে, বাট তুমি যে প্রাইসটা আমাকে বললে তার মধ্যে পাবে। प्राइस कत? जो साड़ी मैंने पहना है दिस इज ओनली 1150। बल्क सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी, दिस इज द सेकेंड बल्क मैं बता सकती हूँ।
एक 2 दिन पहले मैंने दिखाया था, उसमें से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीसेस आर सोल्ड। सीओडी হয় কলকাতায়, প্লিজ কালকে ক্রাশ টিস্যু দেখাও। সিওডি কোথাও হয় না, অনলি প্রিপেড অর্ডার্স 3 to 4 days এর মধ্যে লোকেশনে পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে, কোনো সিওডি অপশন নেই। আচ্ছা, ব্লাউজ প্রাইস পাঠালে, ব্লাউজ পিস পাঠালে ব্লাউজে কি রেডি করে দাও? ব্লাউজ পিস পাঠালে মানে শাড়ি ব্লাউজ পিস বলছো, তোমার পার্সোনাল কিছু সেটা একটু বলো। আজ দেখাবে এন্ড 15th এপ্রিলের আগে অ্যাভেলেবেল হবে। পায়েলদি কি নেবে তুমি সেটা বলো। ব্লাউজ আমাদের মোটামুটি সব রেডি থাকে, সেমি স্টিচ ভার্সন থাকে, যার যেটা সাইজ হয় সেই সাইজ ওয়াইজ আমরা কিন্তু সেটা করে দিই। সুতরাং যদি তুমি কাস্টম মেড করতে চাও, মানে যেটা আমাদের কাছে রেডি নেই সেটা মেবি পাবে না, আদার্স যা ব্লাউজেস আছে সব রেডি টু শিপ, ঠিক আছে। मलमल दी स्टार्ट करबो की मैम? गोल्डन कलर में साड़ी दिखाएंगे विजय लक्ष्मी मैम, आज बहुत ऑप्शंस दिखाएंगे। आज की ब्लाउज দেখাবি একদম চিত্রলেখা দি দেখাবো। হোয়াইট ব্লাউজ 15th এর আগে পাবে। আমি দুটো হোয়াইট ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি আগে, যেহেতু এখনো লাইফটা স্টার্ট করে উঠতে পারিনি। আচ্ছা, আরেকটা এরকম আছে না পারমিতা ঘরে? ওভারে নেই এখন, ওখানে আছে, দেখে নাও। এগুলো একদম বাজেটের মধ্যে 2600 में ये वाला ब्लाउज देखिए, व्हाइट ओनली व्हाइट बोल दे तो प्लीज शो ऑल प्योर टिश्यू साड़ीज कलर्स प्लीज दिखाएंगे मैम आज। अगर आप बोलेंगे प्योर टिश्यू कांजीवरम वो भी हम दिखाएंगे आज, ठीक है। তোমার শাড়িটা ओनली 1150, আদার প্রচুর অপশনস আছে, নিয়ে আসো বাবু এগুলোর উইথ প্লাস্টিক নিয়ে একবারে দেখিয়ে দেবো। See, this is the work. This is for your sleeves portion. This is the front portion. Silk base पे है and ये जाएगा इसका back portion, ठीक है। This is the back. प्राइस इज ओनली 2600। इस ब्लाउज का प्राइस है 2600, ठीक है। देख लीजिए, চিকনকারি শাড়ির সাথে পরার মতো ব্লাউজ দেখাবে। চিকনকারি আসমানি কালার বললে ট্রাই করতে পারো, হোয়াইট কালার ভালো লাগবে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ next one is 2350, another white। মলমল দিয়ে স্টার্ট করো। মলমলে এই প্রিন্টটাই আছে, এখনো কোয়ার্কি আসেনি গো। তোমার ব্লাউজটার কি প্রাইস? আমার ব্লাউজটা নট ফর সেল ডিয়ার। সি, दिस इज द फ्रंट पोर्शन, ऐसे पूरा वर्क जाएगा, ठीक है। दिस इज द बैक पोर्शन, पूरा स्लीव्स में वर्क है। इसका प्राइस है 2350, इसका प्राइस है 2350, ঠিক আছে। ভীষণ প্রিটি দেখতে এটাও अगेन। আচ্ছা, নেক্সট পিস হচ্ছে এইটা, এটা 2050, another piece 2050, 2050। কি ওষুধ খাস না কেন রে? সি, দিস ইজ দ্য স্লিভস, ওকে। তুই অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছিস রোজ? আজকে দুপুরে খেয়েছিস গাছি? এবার কালকে রাতে মরে গেলে না আটটা হয়ে ডিস্টার্ব করবো বলে দিলাম। সি, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, তোকে বিশ্বাস হয় না। দিস ইজ দ্য बैक पोर्शन, ओके। प्राइस इज 2050। एগুলো হ্যাং করে দিস, আমাকে দিয়ে যা 2-3टे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा वाला साड़ी से, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, लेकिन अच्छे से रेडी होना है फॉर पहला बैशाख, तो उसी का आइटम्स मैं दिखाऊंगी। আগেরটা বেশি সুন্দর, সব কটা সুন্দর, প্রচুর ব্লাউজেস আছে, অনেক কালার। আমি আজকে দেখাবো ব্লাউজেস। 2050টা কনফার্ম করো, ওকে। পায়েল দিয়ে একটু এসএস দিয়ে কনফার্ম করে দাও, একটু এসএস দিয়ে কনফার্ম করো। আমি 75, এখানে 65। चलिए, पीसेस मैं स्टार्ट करती हूँ मलमल का। मैं बता रही हूँ 2 दिन पहले जब मलमल का लाइव किया था ना, ऑल आर सोल्ड। सो एकदम नया प्रिंट, नया पैटर्न आज ही आया है, दिखाना स्टार्ट करती हूँ। इसको लेके सोचिए मत कि ये ब्लॉक वो ब्लॉक, सभी पहनने के बाद मैटर जो करता है लुक एंड द कंफर्ट, बोथ सभी में मिलेगा। फुल स्लीव्स ब्लाउज नहीं मैम, कस्टम मेड ऑर्डर হবে। হ্যালো লিজিয়া ম্যাম, পেমেন্ট এখন করবো না পরে? বুকিং কনফার্ম করে দাও, আমি বুকিং এ কথা বলে নিচ্ছি যে বুকিং নিচ্ছে, ঠিক আছে। সি, প্রেস করতো সাইড বাটনটা। সি, ফার্স্ট ব্লক, ওকে। ফার্স্ট ব্লক এক্স্যাক্টলি, মানে তাও একটা হয় না যে আমার এই ব্লকটা ওই ব্লকটা, আদারওয়াইজ কালার সব সেম।
যেগুলো ধরো ভায়োলেট পিঙ্ক আছে সেগুলো ডিফারেন্ট, আর যেগুলো এরকম আছে অল আর সেম। যার যেটা পছন্দ নিয়ে নাও। स्लीवलेस ब्लू ब्लाउज, स्लीवलेस व्हाइट ब्लाउज और अ रेड ब्लाउज, डेफिनेटली आप टीम अप करो। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक। ओके, प्राइजेस ओनली 1150, प्राइजेस ओनली 1150। दिस इज द पल्लू पोर्शन। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी रहेगा ये। दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। কালার কি ব্লিচ করবে না, না। ফার্স্ট ওয়াশটা আমি বলবো এনি ইন্ডিগো শাড়ি, ফর এনি ইন্ডিগো শাড়ি ফার্স্ট ওয়াশটা একটু নুন দিয়ে করো। কোন রকম মানে ওরকম একদম সব জল মানে উঠে যাবে এরকম কিছু হবে না, বিকজ আমার নিজের প্রচুর ইন্ডিগো শাড়ি আছে। ইভেন যেটা পরে রয়েছি সেটারও সিমিলার একটা পিস আমার রয়েছে, কোনোটাই হবে না। জাস্ট বলবো ফার্স্ট ওয়াশটা যদি একটু নুন জলে করো বেটার হয়, ঠিক আছে। যে কাঁচা একটা রং তো থেকেই যায় ইন্ডিগোতে, সেটার জন্য বললাম, ঠিক আছে। ওরকম ব্লিড হয়ে একেবারে মানে উঠে সব শেষ হয়ে যাবে না, এটা কনফার্মলি বলতে পারি। अच्छा ना मैम, आपका तो इंटरनेशनल शिपिंग है ना, इंटरनेशनल शिपिंग, तो इंटरनेशनल शिपिंग का थोड़ा प्रोसेस टाइम लगता है मैम। एंड सेकेंडली आपका फॉल पिको ब्लाउजेस था, मैंने आपको पहले ही बोला था फॉर फॉल पिको टाइम लगेगा। ब्लाउज आपका बहुत दिन पहले रेडी होके आ गया है, फॉल पिको टाइम लगेगा क्योंकि मैं फॉल पिको करवाती नहीं हूँ। स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों ने जो लोग करते हैं उनके लिए करवाती हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। एंड फॉर इंटरनेशनल शिपिंग बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं विद आवर एजेंट्स, सो उसको फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड द टाइम हम लोग अवेलेबल नहीं थे फ्रॉम 28 to 3rd, सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। एंड आपका प्रोडक्ट फाइनली आई थिंक शिफ्ट, राइट। जो ब्लाउजेस का पिक्चर है हम आपको दे देंगे, आप चेक कर लेना। ओके, यस मैम, शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसका फर्दर जो प्रोसेस होते हैं ना, साइन, आईडी कार्ड्स, ये बहुत सारे प्रोसेस जो सेंडर होते हैं उनको देना पड़ता है, तो वो अलग से होता है। आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी शिफ्ट है हब में, लेकिन हमारे एंड से जो अदर जो ड्यूटीज होती है ना, लाइक आईडी कार्ड, साइन वगैरह, वो करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा टाइम देना होगा। डेफिनेटली आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी। ट्रैकिंग जनरेट होने में 2 days टाइम लगता है मिनिमम, ठीक है। सी, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक। ये रहेगा ब्लॉक आपका, एंड ये रहेगा आपका बॉर्डर पोर्शन। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। आप लोग लाइक टाइम नहीं देते हो, इसलिए मैं किसी का फॉल पिको नहीं लेती हूँ, क्योंकि फॉल पिको के लिए आप लोग टाइम नहीं देते हो। पहले बोलते हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो, अभी तक नहीं मिला, इतना देर हो गया। दैट्स व्हाई मैं किसी का फॉल पिको अभी से नहीं लूंगी, क्योंकि इतना हमारे पास भी टाइम नहीं होता ना। एवरी टाइम हैव टू एक्सप्लेन दैट, जब मैं पहले ही बोल चुकी होती हूँ। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, एंड ये जाएगा इसका बीपी है। ब्लाउज पीस आचे दिखा रही हूँ मैम। दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। मैं जो पहनी हूँ ये पार्टी वेयर पहनी हूँ, ये भी आज ऑफर पे मिलेगा, ठीक है। बट पहले इंडिगो वाली साड़ी मैं दिखा देती हूँ, देन मेरा वाला सीरीज मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए। प्राइस रहेगा 1150, ओके। प्राइस रहेगा 1150। देखिए बहुत ही सुंदर सा ब्लॉक है, एक से बढ़कर एक ब्लॉक मिलेगा। एंड थोड़ा लव केयर रिएक्शन दीजिए, आज बहुत सारा साड़ीज है। इनफैक्ट রিসেন্টলি হইচইয়ে একটা সিরিজ বেরিয়েছে, ঠিক আছে, লজ্জা প্রিয়াঙ্কা সরকারের। তো হাই ডিয়ার, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ब्लाउज? मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस क्या है पारमिता? আমি তো ভুলেই গেছি, বলে দিচ্ছি ম্যাম, পল্লবী ম্যাম বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ওকে, দিস ইজ দ্য প্রিন্ট, ওকে। এন্ড ওটার আজকে কোটা গাদওয়াল দেখাবো, আজকে কোটা গাদওয়াল বুকিং ডে কনফার্ম পেমেন্ট করে দিয়েছি, সরিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ করে দিয়েছি, হ্যাঁ। তুই যেটা চুজ করছিস 4950। मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस इज 4950। নাইস মুভি, ওটা বেশ ভালো, হ্যাঁ। ওটারই প্রিয়াঙ্কা সরকার গৃহপ্রবেশে শাড়িটা পরেছিল না, ওটা দেখার পর প্রচুর আমাদের কাছে কোয়ারিজ এসছে এই শাড়িটা। তুমি লাইভে থাকলে একটু প্লিজ
এই শাড়িটা আছে, এই শাড়িটা আছে, তো আজ এই জন্য এই শাড়িটা আমরা রিস্টক করেছি। তোমার শাড়িটা পেয়ে গেছি, ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ প্রতিমা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কি কি দেখালে পূজা? এখনো অব্দি জাস্ট দুটো দেখানো হয়েছে, এটা 3 নম্বর দেখাচ্ছি। ওকে, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा इसका ओनली 1150। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंट देखिए, सब लोग लव केयर रिएक्शन देते रहिए क्योंकि आज सेल लाइव है, बहुत सारा पार्टी वेयर दिखाएंगे। बहुत सारा पार्टी वेयर आज सेल पे दिखाएंगे। ওই শাড়িটার দাম কত রে? লজ্জা মুভিটার ওইটার 1350 না পারমিতা? ওই কোটাগুলো 1350 ओनली आज दिखाएंगे। बहुत सारा ऑप्शन दिखाएंगे उसका। কেমন ঘুরলে তোমরা? ছবি দেখছিলাম, খুব ভালো। প্রিয়াঙ্কা, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर साड़ी? मेरा वाला साड़ी का ऑफर प्राइस है प्रीति मैम ओनली 5250। ओरिजिनल प्राइस इज 6000, ऑफर प्राइस इज 5250। ओके, दिस इज द प्रिंट, ये जाएगा आपका प्रिंट मतलब ब्लॉक एंड द प्राइस रेंज इज ओनली 1150। 1150 इज द प्राइस रेंज। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। एकदम देखाबो एकदम देखाबो। नेक्स्ट दिखा रही हूँ 1150 का मलमल इंडिगो। 1150 का मलमल इंडिगो, एक से बढ़कर एक प्रिंट है, देख लीजिए। ब्लाउज का पिक्चर मैंने रखा है, ये जाएगा आपका प्रिंट। ओके, प्राइजेस 1150। সবাই একটু লাভ কেয়ার রিঅ্যাকশন দাও। প্রচুর প্রচুর কালেকশন আজকে দেখাবো বলে এসেছি, একদম মানে বাজেট ফ্রেন্ডলি কালেকশন আছে বেসিক্যালি, এন্ড পার্টি ওয়্যারের একটা বিশাল সেল থাকবে। তো ঝটপট জয়েন করতে হবে, একটু লাভ কেয়ার রিঅ্যাকশন দিতে হবে, বেশি বেশি করে লাইভটাকে শেয়ার করতে হবে, তাহলে কিন্তু প্রচুর ডিসকাউন্টেড পার্টি ওয়্যার পাবে। এই গরমে পার্টি ওয়্যার ডিসকাউন্টেড থাকে না, বাট যেহেতু চৈত্র মাস তো অবশ্যই দিতেই হবে। আমার হাউস ওয়ার্মিং এর পিসটা তোর থেকে নেব বলে ঠিক করেছি। একদম চিত্রলেখা, डेफिनेटली নিস, যেটা পছন্দ নিস। पर्पल ऑर्गेन्जा देखियो, पर्पल कलर का ऑर्गेन्जा। अच्छा ठीक है, दिखाऊंगी मैम। शालिनी मैम, আমার শপ হচ্ছে সোদপুর লোকেশনে, সোদপুর। ओके, प्रिंट देख लीजिए, ये जाएगा ब्लॉक एंड द प्राइस इज ओनली 1150 एंड दिस इज द पल्ला, ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्राइस इज 1150। प्राइस इज 1150। ओके, वैशाख प्लान क्या है? ये जाएगा इसका पल्लू, ठीक है, दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी। एवरी साड़ी के साथ बीपी मिलेगा। मलमल इंडिगो है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है एंड 1150 इज द प्राइस। बोलिए इसके बाद मलमल और भी दिखाओ या दूसरा कुछ पीसेस दिखाओ? कमेंट चाहिए मुझे एंड लव केयर रिएक्शन देते रहिए। कमेंट ज्यादा करके कमेंट कीजिए एंड लव केयर रिएक्शन देते रहिए कि इसके बाद आप क्या देखोगे। हेलो शाइनी, इसके बाद आप क्या देखोगे बोलिए? कोटा गादोवाल देखना चाहते हो, पार्टी वेयर का सेल देखना चाहते हो, या गादोवाल या तसर पे कुछ सेल रहेगा वो दे। অর্পিতাদি, তোমার শাড়িটার প্রাইস 730। আমি যেটা পরে আছি এটা টিস্যু রয়েছে, টিস্যু অর্গানজা রয়েছে, একটা ভীষণ সুন্দর কালার, একটা ব্লাশ পিঙ্ক টাইপ ऑफ कलर, भीषण ही सुंदर एक न्यूड शेड। उसके साथ रहेगा आपका देखिए पूरा मोती का काम। ये पार्टी वेयर है, मतलब एकदम डिजाइनर पीसेस है एंड इसका बॉडी पे रहेगा इस टाइप का मोती का काम, पूरा हैंडवर्क के साथ रहेगा एंड इसका ऑफर प्राइस मिलेगा ओनली 5250। इंडिगो की मे मान्थे गেলে পাবো চিত্রলেখা? হ্যাঁ, হয়তো এরকম পাবি না, ডিফারেন্ট প্রচুর পাবি, কারণ গরম পড়ছে, এগুলো থাকবেই। তোমার ব্লাউজটার কি কি কালার আছে? আমার ব্লাউজটার 4950 বলি না, ব্লাউজটার প্রাইস 4950। আমার ব্লাউজটার আই থিঙ্ক আর একটা কালার আছে, ব্লু কালার আছে, রয়্যাল ব্লু কালার। ওকে, তোমাদের শাড়ি পরবো, সাজগুজু করে বেরোবো, একদম রেনি শাড়ি, ডেফিনেটলি শাড়ি পরে পিকচার দিও। ব্যাকে একদম নিয়ন গ্রিন কালারের টাইপের, ওটা কি শাড়ি গো? নিয়ন গ্রিন কালারের টাইপের ওটা কি শাড়ি? কন্ট্রাস্ট বর্ডার রয়েছে কি? ওটা কাতান রয়েছে, নেকলেস কাতান। কোটাল গাদওয়াল দেখাবো। ম্যাজেন্টা কালারের ব্লাউজ দেখাও প্লিজ। ওকে বৈশালী ম্যাম দেখাবো। ওকে কোটা গাদওয়াল, ওকে দেখাবো একদম দেখাবো, ডেফিনেটলি সব দেখাবো। সবাই একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট, হ্যাঁ একটুখানি একটু লাভ কেয়ার রিঅ্যাকশন দাও। আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ একটা দেখিনি, তবে তুই দেখা, কারণ তোরটার সাথে ভালো যাচ্ছে।
নেক্সট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে থাকো, যেটা বললি না আসার সময়, মানে ভীষণ সুন্দর একটা ব্লক। কি বলবো? ওকে, দেখলাম। বলো একটু লাস্টেরটা শাইনি, আমি বললাম যেটা লাস্টে আছে সেটা কি কন্ট্রাস্টে বলছো? কন্ট্রাস্টেডটা নেকলেস কাতান, আর যদি বডি প্লেনটা বলো ক্রেপ তাসার, ঠিক আছে? সিকো গাদওয়াল দেখাবে একদম, শালিনী ম্যাম দেখাবো, কোটা গাদওয়ালও দেখাবো, একদম দেখাবো, সিকো কোটা সবই দেখাবো। একটু সাথে থাকতে হবে আর একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে হবে লাস্টের দিকে। ওইটা তো নেকলেস কাতান, নেকলেস কাতান। हेलो डिम्पल मैम, दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी। ओके, प्राइस इज ओनली रहेगा 1150। 1150 दे, আমাকে দে না, আমাকে দে ফোনটা। 1150 চলে আয়। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक बहुत बढ़िया सर। ओके ओके, আমার নেট প্রবলেম তাই নোটিস করিনি। না না, কোনো ব্যাপার না। চলো নেক্সট ব্লকটা দেখাচ্ছি। এগুলোর ছেড়ো না। এপ্রিল মাসে কি বলতো, গরমের দিনে গরমের জিনিসের প্রাইস কিন্তু মান্থে বাড়তে পারে। আমার ভেন্ডার যদি ইনক্রিজ করে আমাকেও করতে হবে, এটাই হলো ফ্যাক্ট। তো যার যেটা পছন্দ আমি বলবো বুকিং করে ফেলো। আজকে অনেক কিছু আছে যেটা দরকার তোমাদের থেকে, একটু বেশি বেশি কমেন্ট, বেশি বেশি লাইক অ্যান্ড রিয়াকশন। আমরা একটু বেশি এনার্জি পাবো, বিকজ এনার্জি জিরো আমার, বিকজ একদম কথা বলতে পারছি না। তাই একটু বেশি করে লাইক, একটু কমেন্ট বেশি বেশি চাই, কে কে দেখতে চাইছো বেটার দেখাতে পারবো। হ্যালো ডিম্পল ম্যাম, সি দিস ইজ দ্য नेक्स्ट ब्लॉग, वेरी प्रिटी ब्लॉग अगेन, प्राइस इज ओनली 1150। सी दिस इज द पैटर्न, ये जरी का जो बॉर्डर होता है बहुत बढ़िया लगेगा। व्हाइट स्पेशल দেখাও এই গরমে, এই তো দেখাবো, হোয়াইট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हाइट आइटम्स দেখাবো। कारा कारा व्हाइट देखते चाहो, जिन लोगों को व्हाइट साड़ीज दिखती है ना, प्लीज कमेंट में बताइए। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। सेमी मॉडल दिखाएंगे मैम, सेमी मॉडल दिखाएंगे। तुम्हार ब्लाउजটা না, আমার ব্লাউজটা পাওয়া যাবে না ম্যাম। গঙ্গা যমুনা বর্ডার উইথ বডি সিকো গাদওয়াল দেখাবো। এই গরমে আর প্ল্যান, মাথায় বরফ চাপিয়ে বসে থাকবো, যদি ঠান্ডা তারপর প্ল্যান করবো। একদম মেঘা ঠিক বলেছো। দেখাও দেখাও, একদম দু তিনটে ইন্ডিগো দেখিয়ে নি, দেন দেখাচ্ছি হচ্ছে গাদওয়াল। ভীষণ সুন্দর সুন্দর গাদওয়াল দেখাবো। মেনু কি বলো? আচ্ছা, হু করো না, রাগ করো না, শাইনি মিস হয়ে গেছে কমেন্টের। এই না না, আমি বললাম ও আজকে প্রচুর প্রচুর মেনু রয়েছে। পেছনে গ্রিন পিঙ্ক গুলো দেখাবে, সব দেখাবো ম্যাম। পেছনে গ্রিন পিঙ্ক গুলো সব দেখাবো। अर्पिता जी की साड़ी का क्या प्राइस है? डिम्पल मैम, मेरा वाला साड़ी का ऑफर प्राइस रहेगा 5250। प्योर टिश्यू ऑर्गेन्जा के ऊपर हैंडवर्क है। चलिए दिखा देती हूँ, इंडिगो मलमल। গো শাইনি, আমার একটা বান্ধবী আজকে বললো নাকি বেটাদিন দিতে গার্গেল করতে। কে বলতো? সংঘমিত্রা। আগে বলে তোর তো একদম ছোট্টবেলা থেকে তোর গলায় ঢাক পেটাস তুই। আমাকে আমার হাজবেন্ড বলছে, দিদি তো কাশে না, সারা পাড়াতে নিয়ে কাশে, মানে লাংস ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে। কালকে রাতে বলছে, ওই ওর সাথে দেখে দেখে তুই ওরকম ভাবে কাশছিস। আমি রাগ করবো তাও তোমাদের ওপর, পাগল তুমি। তোমার রিলটা কিন্তু ভালো ছিল, আগের দিন আমরা দেখলাম। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট ব্লগ, ভেরি ফেমাস, ভেরি পপুলার, ভেরি কমন ব্লগ। সি this is the block, this is the border portion of the saree, again very comfortable. Definitely try with a simple blouse. ও পাঠিয়েছে তার ছবি, তার ছবিটাও ব্লগটা পেয়ে গেছে, সেম একজন নিয়েছে। See, this is the pallu portion of the saree and ये जाएगा इसका BP। পেছনেরটা একটিবার দেখাও, একদম তনুশ্রী দেখাবো। তোমরা এক্সিবিশন করো না ব্যাঙ্গালোরে, এখানকার অনেক লোকজন তোমাদের দেখে, তাই রেনিসা দি আমাদের দেখে অনেক। এটা দেখেও শুনেও খুব ভালো লাগলো। তোমার পেছনের বেজ পিঙ্কটা দেখাও। আচ্ছা দেবারতী দেখাবো ম্যাম। আর দুটো দেখিয়ে নি, আমি পেছনের শাড়িগুলো দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আজকে এগুলো সব কিন্তু অফারে আছে, সবকিছু ডিসকাউন্টে আছে। তোমাদের থেকে একটু বেশি বেশি কমেন্ট চাই, একটু রিঅ্যাকশন চাই। दीदी হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশনের মতো। आप लोगों को पता है, आप लोग जो लोग ट्रेन का ऐप देखते हो, आईफोन पे ज्यादा ऐड आता है, नॉर्मल एंड्रॉइड पे मुझे नहीं लगता सेम एप्लीकेशन पे ऐड आता है। उसमें एक ऐप है कॉल्ड ज़ूबी और समथिंग,
जब भी खोलती हूँ मुझे इतनी हड़बड़ी होती है कि मुझे ट्रेन का टाइमिंग जानना है। एंड वो ऐसे लाइक वो भी एक डिजिटल भिखारी है लाइक माय सिस्टर, जो हमेशा आके बोलती है कि थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा कमेंट कर दो। एंड वो जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर लो, बहुत पैसा मिलेगा, यही टैगलाइन है उस ऐप का। तो जब भी मैं दीदी बोलती है ना कि थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा कमेंट कर दो, मुझे उस एप्लीकेशन की याद आ जाती है। बाशुक पाता, तुलसी पाता, मधु সব ট্রাই করো অল্টারনেটিভলি। আমিও করি না কমলে, তাই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টি অ্যালার্জিক সিরাপ সব লাগবে। ওরে বাবা, এত তো মানে সময়ই নেই। সি दिस इज द नेक्स्ट ब्लॉग। सभी ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली ट्राई विथ अ सिंपल ब्लाउज, अजरक येलो ब्लाउज, रेड ब्लाउज, इंडिगो ब्लाउज, बहुत बढ़िया लगेगा। सी ओके, एंड जो पसंद आए ले लेना, क्योंकि मुझे लगा ये वाले साड़ीज ना ज्यादा लाइफ से ज्यादा मुझे पिक्चर्स में सोल्ड हुए, राइट। जब भी स्टेटस पे देती हूँ कोई एक पीस नहीं लेता है, 2 या 3, एक जन के पास 2 या 3 है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। बीपी इसका प्लेन जाएगा, नॉट प्लेन एक्चुअली, हाँ प्लेन ही है शायद, राइट। हाँ प्लेन ऐसे बीपी रहेगा। प्राइस ओनली 1150। 2 पीस और दिखा के मैम शिफ्ट करूंगी पीछे वाले साड़ीज में। ऑर्गेन्जा दिखाऊंगी। সরু পাড়ে সেমি কাতান দেখাবে প্লিজ। সরু পাড় সেমি কাতান দেখাবো আজকে, একটা ভীষণ সুন্দর পিস দেখাবো, মানে পছন্দ হবে। শুধু একটাই কথা বলবো, ফটাফট বুকিং করো, ওগুলোর প্রি বুকিং হয় না। টেম্পল সরু সি কি মিষ্টি একটা ব্লক দেখো, ভীষণ সুন্দর লাগবে পরলে পরে। সিম্পল একদম একটা ঝুমকা পরো এন্ড ইউ আর গুড টু গো। তোমার ব্লাউজটা দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ শাইনি। सी दिस इज द ब्लॉक। प्राइस इज अगेन ओनली 1150। यस इट्स वेरी सिंपल। आई हैव लॉट्स ऑफ न्यू डिजाइन। अगर आप लोगों को ऐसे पीसेस अच्छे लग रहे हैं समर के लिए, प्लीज डू लेट मी नो। हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिक्स मैच सिमिलर्स हम बनाने वाले हैं अपकमिंग वीक्स में। तो अगर आप लोगों का कुछ रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली हम लोग को बताना, हम कोशिश करेंगे फॉर समर स्पेशल कुछ रखने का। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। बीपी इज लाइक बांधनी, ऐसे जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1150,000 above shipping is free। एंड द नेक्स्ट कलर is a beautiful bluish gray, okay, bluish gray, it's very pretty again। 1150 is the price। and इसके बाद क्या दिखाएंगे आप लोग बताइए। वो लाइक कोटा गादोवाल दिखाएंगे, जो अभी काफी पॉपुलर है एक सीरीज के लिए, वो दिखाएंगे, या फिर चेक गादोवाल दिखाएंगे, या फिर पीछे जो साड़ीज है ना ये सब ये दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट पे जरूर बताइए। दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट कलर। মাল জামদানি ফর পয়লা বৈশাখ। মাল জামদানি কতদিন পর নামটা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। দেখাবো, অনেক অপশনস আছে, মাল জামদানিরও দেখাবো। सी दिस इज द पीस, ओके। कलर देखिए एकदम अनकॉमन सा कलर है। कशिश ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप। সেমি কাতান দেখাও না যেটা বললে। আচ্ছা এই কালার গুলো মাদের জন্য দারুণ, আরে যে কেউ পড়তে পারবে। আমি তো বেশিরভাগই লাইট কালার পড়তে পছন্দ করি, एटलीस्ट फॉर समर। पीछे साड़ी कोटा गादोवाल प्लीज। अच्छा 3 ऑप्शंस मुझे मिले हैं, एक कोटा गादोवाल, एक पीछे वाले साड़ीज एंड अनदर वन इज सिल्क, सेमी सिल्क। आप लोग बताइए कौन सा सेगमेंट दिखाए। दिस इज द पीस, ओके, दिस इज द पीस एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा इसका बीपी। सेमी कतान देखाओ। अच्छा वोट कीजिए, सेमी कतान पीछे वाले साड़ीज या फिर कोटा गादोवाल। कोटा गादोवाल का मैं एक ऑप्शन दिखाती हूँ। अच्छा दीदी শতরূপা দি বলে একজন আছে, একটু হোয়াটসঅ্যাপে ওনাকে জানিয়ে দেয়, ওনাকে বলেছিলাম লেট ইউ নো, জানিয়ে দে, বলেছিলাম লাইভটা একটু দেখে নিতে পার। সেমি সিল্ক, ওকে। মাল কাটান জামদানি অন হোয়াইট। মাল কাটান জামদানি হোয়াইট ছিল না আমাদের? আছে আছে, দেখাবো। কোটা मैम আমি হোয়াটসঅ্যাপে এসএমএস করেছি, একটু দেখুন। अच्छा देख योर सिस्टर साड़ी वो दिखाएंगे मैम, वो ऑफर पे रहेगा, वो भी दिखाएंगे। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করছো কে একজন বললো, আমি তো সবাইকে রিপ্লাই করছি। देखिए दिस इज कोटा गादोवाल। थोड़ा हाई लिखिए मैम, जिसका भी मैसेज हम लोगों ने सीन नहीं किया है। सी दिस इज कोटा गादोवाल।
जो काफी पॉपुलर है करेंटली, आप लोग बताइए। इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। তোমারটার দাম কত? আমারটা অনলি 1150 ম্যাম। মাল কটন জামদানি সেমি কাতান একটা ধরো, একটু অন্তত দেখাবো দেখাবো শাইনি, দেখি না দেখিয়ে যাবো না, একটু দেখো স্যাম্পলটা দেখো ফর কোটা গাদওয়াল। এটা ভীষণ সুন্দর ভাবে স্টাইল করা যায় and very lightweight again, and this is the pallu portion of the sari and BP रहेगा ऐसे। this is the BP portion, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी सिंपल रेड ब्लाउज के साथ इसको पहन सकते हो। गंगा जमुना बॉर्डर कोटा गादोवाल ऑल्सो अवेलेबल दिखाऊंगी। तो फिर कोटा गादोवाल दिखाए, इसको दिखाना स्टार्ट कर दे। क्रीम কালারের শাড়িটার প্রাইস তোমার ব্যাকে হোয়াইট শাড়িটার পাশে, এটার অরিজিনাল প্রাইস আছে 2850, অফার প্রাইস 2500। এই শাড়িগুলো 28, এতগুলো শাড়ি 2850, অফার প্রাইস 2550, তাই তো? হ্যাঁ, মাল জামদানি হোয়াইট প্লিজ ফর পয়লা বৈশাখ। আচ্ছা দেখাবো, এটার কালার অপশন দেখাও প্লিজ। দেখাচ্ছি, এটাই দেখাচ্ছি তাহলে, তারপর সিল্ক দেখাবো। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हाइट एंड रेड। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हाइट एंड रेड। ओके, ये आपका रहेगा पल्लू, दिस इज द पल्लू। ओके, एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस কত আছে এটা আমি দেখে নিচ্ছি, 1350, ओनली 1350। कॉटन ब्लाउज রাখো, कॉटन ब्लाउज रेडी হবে এর মধ্যে। पीपी ऑफ गादवाल ओनली 1350 मैम, प्राइस इज ओनली 1350। रिस्टॉक की गारंटी नहीं दे सकती हूँ, अवेलेबल है, जिनको पसंद आए बुकिंग कर लेना। चलिए नेक्स्ट पीस, गंगा जमुना बॉर्डर पे जिनको चाहिए था, दिस इज द नेक्स्ट पीस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पीस। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে এটাও, যার যেটা ভালো লাগবে নিয়ে নাও, একদম মানে ওরম ডাউটেই থেকো না যে কি হবে, কোনটা ভালো লাগবে, কেন কোনটা নেবো, কনফিউশন যাতে না হয়, যেটা পছন্দ নিয়ে ফেলো। दिस इज द नेक्स्ट पीस। ओके, ग्रीन के साथ रेड, पिस्ता ग्रीन व्हाइट रेड, एकदम समर स्पेशल आई सूदिंग कलर। साड़ी आर शोइंग अवेलेबल इन पीच। नो मैम, दीज आर ऑल इंडिगो, जो मैं दिखा पहनी हूँ दीज आर ऑल इंडिगो। इन इसमें पीच आई थिंक है, एक है ना पीच, पीच या फिर मैम थोड़ा सा बटर येलो, दोनों में कुछ तो अवेलेबल है। ঠিক আছে, এই শাড়িগুলো ওই দিন দেখলাম লজ্জা বলে সিরিজটায় পড়েছিল, হ্যাঁ ওগুলোই দেখাচ্ছি ম্যাম। তোমার শাড়িটার দাম 1150 ম্যাম। সি, থ্যাংক ইউ শাইনি। দিস ইজ দ্য নেক্সট পিস, দিস ইজ, হ্যাঁ দিস ইজ দ্য কোটা গাদোয়াল, দিস ইজ দ্য কোটা গাদোয়াল, দিস ইজ দ্য ফিনিশিং, দিস ইজ দ্য উইভিং প্রসেস। ওকে, প্রাইস হ্যাঁ কেন, প্রাইস ইজ ओनली 1350, ओनली 1350। And this is the pallu portion, this is the pallu portion, and this is the BP. These are beautiful, একদম আই সুদিং কিছু পরতে চাইলে এই শাড়িগুলো পরো, ফর ইউর লাইক মর্নিং এ কোনো জায়গায় যাওয়ার হলো বা নাইটে, এখন সবাই হালকা ফুলকা ড্রেসেসই পরতে পছন্দ করে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, ইটস আ ব্রাইট কালার, হোয়াইট দুটো দেখালাম, একটু ব্রাইট কালার সে যাই, যারা ব্রাইট কালার পছন্দ করেন। मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज ओनली 1150 मैम। चलिए दिखाती हूँ नेक्स्ट पीस। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल नेवी ब्लू, जस्ट लुक एट द पॉपिंग ब्लू। एंड इसका जो बॉर्डर है ना, दिस इज आसमानी, दिस इज पिंक। ये सब छोड़िए मत, ग्रैब फास्ट जो अच्छा लगे। সফট হবে তো শাড়িগুলো। আমি যে গাদোয়ালটা নিয়েছিলাম ওটা আর এটা ডিফারেন্সটা, ওটা ছিল চেক গাদোয়াল, এটা হচ্ছে তোমার কোটা। अगेन दिस इज सॉफ्ट, এরকম সফট। আমি বলছি না সামার স্পেশাল কালেকশন, সামারে পরার মতোই দেবো, ঠিক আছে, সব সামার স্পেশাল। সি, दिस इज द पीस। ओके, इट्स वेरी प्रिटी। इसका जो टेक्सचर जाएगा, ये लेके देखिए, जिन लोगों को डाउट हो रहा है मैं बता रही हूँ, रिटर्न तो नहीं आएगा, डबल पीस लेंगे। सी, ओके, दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर। सी, एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी, दिस इज द बीपी। ठीक है, प्राइस इज ओनली 1350,
Next color is beautiful vibrant orange green. তোমার থেকে দুটো ডিজাইনার নিয়েছিলাম, জাস্ট অসাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ শিল্পা ম্যাম। পিকচার দেবেন যেদিনকেই পরবেন। হোয়াইটে কি এই দুটো? না না, অফ হোয়াইট আছে, দেখাচ্ছি, সব মিক্স করে দেখাচ্ছি, যেরকম যেরকম হাতে উঠছে দেখাচ্ছি সেরকম ভাবেই। ওয়াও, এই কম্বিনেশনটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর একটা কম্বিনেশন। একটা ব্রাইট অরেঞ্জ, সামারে কিন্তু ইয়েলো অরেঞ্জও খুব ভালো যায়। হোয়াইটের মতো অরেঞ্জ ইয়েলো ব্রাইট কালার্সও কিন্তু আমরা ক্যারি করতে পারি, খুব সুন্দর লাগে। एंड दीज आर ऑल वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक, सो उस पे मत जाइए कि ये बहुत ब्राइट कलर है, पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। ब्राइट कलर्स हमेशा स्किन टोन एनहांस करते हैं, तो यू कैन सी द टोन हियर। এগুলো ইয়েলো আর রেডে হবে, দেখতে হবে ম্যাম। ইয়েলো হোয়াইট রেড দেখিয়েছি, কন্ট্রাস্টে গ্রিন রেড আছে, পার্টিকুলার ইয়েলো রেড হবে কিনা आई हैव टू चेक। একটু সাথে থাকুন, আমি সব দেখাবো। सी इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन एंड ब्राउन टोन। जो अपर पोर्शन है दिस इज ब्राउन, जो मिडिल का पोर्शन है वो है ऑरेंज एंड द लोअर पोर्शन इज ग्रीन। इट्स वेरी प्रिटी, जो पसंद आए ले लेना। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, दिस इज द बीपी। आप कोई भी सिंपल ब्लाउज के साथ टीम अप कर सकते हो। प्राइस इज ओनली 1350। কি হয়েছে? হ্যাঁ, তারপর তুই দেখাবে। একটু কমেন্ট কই কেমন লাগছে, তোমাদের জন্যই কিন্তু দেখাচ্ছি, আদারওয়াইজ আমরা একটা অন্য অপশন দেখাতাম। তোমরা কোটা গাদোয়াল দেখতে চাইলে তাই কোটা গাদোয়াল দেখাচ্ছি। আচ্ছা দেখো, পরের পিসটা দেখো, খুব সুন্দর হোয়াইট বেসে যাচ্ছে, ब्लू पिंक व्हाइट बेस पे जाएगा, ब्लू पिंक। कमेंट चाहिए नेशार मतो पास था, मैंने देखने के साथ साथ थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए। नो मैम, मेरा वाला ब्लाउज नॉट अवेलेबल। सी दिस इज द पीस, ओके। ये जाएगा व्हाइट, ये आपका पूरा अपर पोर्शन रहेगा पिंक, लोअर पोर्शन इट्स अ ब्यूटिफुल स्काई ब्लू कलर। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका रहेगा बीपी। ये सब अच्छे से बना के पहनेंगे विद ग्लास स्लीव्स, बहुत बढ़िया लगेगा। ओके, दिस इज द पीस। प्राइस इज ओनली 1350। नेक्स्ट साड़ी, नेक्स्ट साड़ी देखिए, ब्लैक के ऊपर दिखाऊंगी, बॉडी ब्लैक रहेगा, गंगा जमुना बॉर्डर के ऊपर। ओके, भीषण सुंदर फैब्रिक रहेगा आपका, कोटा दोरिया। ओके, बहुत सुंदर है, ब्लैक के साथ रहेगा येलो पिंक। वाओ, ভীষণ সুন্দর। অর্পিতা দি শরীর কেমন আছে? ভালো আছে শ্রেয়া, এখন একটু বেটার। মুড খুব খারাপ অনেক দিন ধরে, শাড়ি দেখে মন ভালো লাগছে। কেন মুড খারাপ কেন রেনিসা দি, কি হয়েছে? মুড খারাপ কেন? এটা প্রাইস কত? 5500 নাকি 5550? আরে তাই তো না, 5550 মানেই তো 5500 না, 55 ও কে রে? ও সরি সরি, তুই এমন ভাবে বলিস না, নিজেই কনফিউজ হয়ে আমাকে বাড়বে। হ্যাঁ দেখে না, ভীষণ সুন্দর। ওকে, ব্ল্যাক বডি, ব্ল্যাক के ऊपर रहेगा एंड दिस इज द पल्लू। এমন ভাবে বলে, কালকে এই গন্ডগোলটা করেছে। एंड दिस इज द बीपी। ওকে, ভীষণ সুন্দর, গরমকালের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শাড়ি এগুলো। পরে দেখো পয়লা বৈশাখে এগুলো ভীষণ হিট করবে। एंड द प्राइस इज ओनली 1350, ओनली 1350। नेक्स्ट कलर मजेंटा के साथ जाएगा येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। পুরো গঙ্গা যমুনার কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে প্রত্যেকটা শাড়ি, ভীষণ সফট। হাতে পেলে এগুলো রিভিউ দিও অবশ্যই। কালো সাদা, কালো আর সাদা দেখলেই মনটা টানে। মায়ের শরীরটা খুব খারাপ ছিল কয়েক মাস ধরে, খুব প্রবলেম গেছে। এখন কেমন আছে আন্টি? আশা করছি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। এখন যা ওয়েদার, বেসিক্যালি মানে যারা এজেড পার্সন আছে তাদের তো খুব কষ্ট, বিশেষ করে মানে আমার নিজের বাবারই এই গরমে আর পারে না,
মা রান্নাঘরেও কাজ করতে পারে না, মানে কি করবে এখন, আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু করতে হয় তাই না, না করলেও হবে না। দ্যাটস ওয়াই তো আরো বিশেষ করে যারা মানে রান্না টান্না করে, আমরা যারা রান্না বান্না করি, তাদের তো গ্যাসের সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় ওরে বাবারে আমাকে এখন মানে পুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, এইরকম অবস্থা। তো সের জন্য আরো বেশি মানে ঘাম যত বেরোয় না আমাদের শরীর থেকে, তত বেশি উইক হতে শুরু করে, মানে ভীষণ বাজে একটা অবস্থা এখন। देखे ना, मजेंटा के साथ जाएगा ग्रीन एंड येलो, मजेंटा के साथ जाएगा ग्रीन एंड येलो। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। कंट्रास्ट में सभी साड़ी के साथ बीपी मिलेगा, ठीक है। प्राइस रहेगा 1350, प्राइस रहेगा 1350। नेक्स्ट कलर येलो के साथ लेमन येलो, भीषण सुंदर कलर लेमन येलो। ओके, गरम कालेर জন্য মানে একদম ফাটাফাটি শাড়ি এগুলো। লেমন ইয়েলো কমেন্ট একদম নেই, একদম ভালো লাগছে না আমার, একটু ভালো লাগছে না। দেখাবো দেখাবো স্নেহা ম্যাম, দেখাবো। কি সুন্দর কালারটা, দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল, এত সুন্দর একটা কালার। এখন অনেকটা বেটার আছে গো, ভালো আছে, শুধু ওই গরমে যা প্রবলেম হয়, তারপর বিপি সুগার থাকলে একদম, সেটাই তো বললাম, মানে গরমে তো এমনি মানুষজন হাক পাক করে, সত্যি কথা বলতে, মানে আমাদেরই কি অবস্থা। সেখানে তো যারা এজেড পার্সন, তাদের যে কাজ করতে হচ্ছে, কাজ করছে, মানে খুব কষ্ট, ভীষণ কষ্ট সত্যি কথা বলতে। আমরা আমাদের এই বয়সেই আমরা এত মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছি, সেখানে তো তারা এত বয়স্ক, তাদের তো আরো কষ্ট হয়। সবাই পিন পোস্টে রিয়াকশন দাও, থ্যাংক ইউ শাইনি। टेक हल्दी पाउडर विथ मिल्क। माधुरी मैम मिल्क तो नहीं खा सकते, मेरा सूट नहीं होता। ओ सॉरी, पी नहीं सकते। एक कलरটাও दुर्दांत, बट मतलब मैं जानती थी, सब लोग बोलते थे कि मिल्क के साथ हल्दी पाउडर खाने से ठीक हो जाता है, बट मैं तो मिल्क पी ही नहीं सकती हूँ। কি দারুন কালারটা, ভীষণ সুন্দর না, প্রচন্ড সুন্দর। ইনফ্যাক্ট আগে যেটা দেখালাম অরেঞ্জটাও ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ অনলি 1350। এই শাড়িগুলো পয়লা বৈশাখে নাও, মাকে গিফট করো, মানে মা পরেও আরাম পাবে আর বলবে বাকি ভালো শাড়ি দিয়েছিস, একদম গায়ের সাথে মিশে আছে, নরম শাড়ি, মানে মারা সাধারণত এই ধরনের শাড়ি প্রেফার করে। দিস ইজ দ্য পল্লু एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है। প্রাইস ইজ 1350। নর্মাল সিম্পল একটা সলিড ব্লাউজের সাথে পরো, খুব ভালো লাগবে। এগুলো কি শাড়ি? ইপসিতা দি পিঙ্ক টিস্যু ব্লাউজ, দেবারতী ম্যাম পিঙ্ক টিস্যু ব্লাউজ मतलब समझ में नहीं आया। ইপসিতা দি এগুলো কোটা গাদওয়াল দেখাচ্ছি, প্রাইস ইজ 1350। শর্মিতা দি টিচার হওয়ার দরকার ছিল কিন্তু, হ্যাঁ একদমই ঠিক বলেছো। ওই যে বললি পি सकते हैं, खा नहीं सकते। ও আচ্ছা। হাই, তোমার শাড়িটার ডিটেলটা বলবে একটু? পার্টি ওয়্যার দেখিয়ে দিয়েছো না সোমাদি? এখনো দেখাইনি, বাট দেখাবো পার্টি ওয়্যার। আমার শাড়িটার ডিটেলস আমি বলে দিচ্ছি। मैं जो पहनी हूँ ये टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गेन्जा है, उसके ऊपर पूरा हैंडवर्क किया है, एकदम न्यू कलेक्शन के ऊपर आज सेल चल रहा है, ठीक है। दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, दिस इज द बॉर्डर एंड ऑल ओवर साड़ी में इस टाइप का पूरा वर्क मिलेगा, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका पल्लू। इसका ब्लाउज तो मैंने दिखाया ही नहीं, बट इसका अदर्स ऑप्शन में इसका ब्लाउज दिखाऊंगी। इसका ब्लाउज इसका मेन यूएसपी है, बहुत सुंदर, मतलब फ्रंट बैक एकदम डिफरेंट तरीके से हम लोग रेडी किया है इस सीरीज का। इसका आज ऑफर प्राइस रहेगा 5250। इस प्राइस में ये वाला साड़ी आपको कहीं नहीं मिल सकती, एकदम डिजाइनर पीस है। एंड मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस इज 4950। फैब्रिक इज प्योर रॉ सिल्क। এটার কি হোয়াইট হবে? এটার হোয়াইট, এটার কি কি কালার আছে আমি একবার দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে। টিস্যুটার, আমারটার কথা বলছো তো? দেখেছো অর্পিতা দি কত বোঝে আমাকে। বলে দিলাম আমার ব্লাউজটার পিপি। আর আচ্ছা, আমারটার কালার অপশন দেখাবো, ঠিক আছে। কোটা গাদওয়ালটা এক কটা দেখিয়ে নি। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা সুন্দর ইঙ্ক ব্লুর সাথে পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রিন, ওকে, গঙ্গা যমুনা। অর্পিতা তুই সময়টা তুই একটা ডাক্তার দেখা, তো এরকম ঢাক বাঁধানো কাশি একটুও ভালো না। তুই পাড়া শুদ্ধ লোককে নিয়ে কাশিস মনে হয়। না 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 না
তসর হোয়াইট হবে, বুঝলাম না। টিস্যু টিস্যুর হোয়াইট, আমারটার হোয়াইট বলছো তো? রেড জিমিচু অ্যাভেলেবেল ম্যাম। ম্যাম জিমিচু আমি রাখি না, বাট রেড কালারে যদি আপনি পার্টি ওয়্যারের অন্য অপশন দেখতে চান অ্যাভেলেবেল। মা বলছে ওরা কি করে লাইভ করছে, বাপরে এত কাশছে তো কি করব বলো, করতে তো কাশ, কথা মানে গলাটা একদম ঠিক না হলে না কাশিটা হতেই থাকবে, কাশিটা ঠিক হবে না, ওই মানে পয়লা বৈশাখের পর ঠিক হবে। ম্যাজেন্টা কালারের ব্লাউজ দেখাও ট্রেডিশনাল শাড়ির সাথে পরার জন্য, একদম বৈশালী ম্যাম দেখাবো। আর কারো কমেন্ট মিস করছি। হ্যাঁ সত্যি কথা, আমারও তাই। গঙ্গা যমুনাটার, আচ্ছা এটার বলছো, তোমার টাইপও হচ্ছে মনে হয় তানিয়াদি। আমি গঙ্গা যমুনাটার হোয়াইট একটা দেখিয়েছি, একটা দেখানো হয়েছে, দুটো না একটা, দুটো দেখানো হয়েছে, আরো আছে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? গঙ্গা যমুনাটা এইটা অনেকগুলো দেখানো হয়েছে। হোয়াইট বেস ইঙ্ক ব্লুর সাথে যাচ্ছে গ্রিন এন্ড পিঙ্ক, ইঙ্ক ব্লুর সাথে যাচ্ছে গ্রিন এন্ড पिंक एंड दिस इज द पल्लू। ये जाएगा इसका बीपी, ओके ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रेंज रहेगा 1350, प्राइस रेंज रहेगा 1350। तो इलायची देवा स्टार्टर तो आनते पारतिस, খেতে পারতাম। নেক্সট আরেকটা গঙ্গা যমুনা দেখাচ্ছি, পিঙ্ক এন্ড রেড এন্ড ব্ল্যাক, ওকে রেড এন্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন। দেখো বেস কালার হোয়াইট, রিপিট হবে একটু, তুমি ইয়ে করা আছে, রিভাইন্ড করা আছে, তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারো। দুজনের পিক্স রিলস গুলো অসম হয়েছে, তোমাদের দেখে ওই দার্জিলিং এর ঠান্ডাটা ফিল করলাম কলকাতা বসে। আমাদের না সত্যি এখানে এসে আসতে ইচ্ছা করছিল না, সবাই বলছে নাকি একটু তো ঠান্ডা নিয়ে আসতে পারতিস, তাও তো আমরা দার্জিলিং এ হালকা হালকা ঠান্ডা পেয়েছি, এই বাজে ওয়েদারের থেকে অনেক বেটার। হালকা ঠান্ডা পেয়েছিস? হ্যাঁ, তুই কাজলি আগের দিন রাতে, সেটা তো অন্য কারণে। আর এমনি আরো আমার যে সবাই ঘুরতে ঘুরতে গেছে, সবাই পোস্ট করছে, সবাই তো তুমকে আমিলের রিল পোস্ট করছে। হ্যাঁ আমি টিউব খুললেই খালি দেখছি তুমকে আমিলের রিল পোস্ট, সবাই গিয়ে বরফে এবার শিফন শাড়ি, আলিয়া ভাটের শাড়ি পরে শুধু রিল পোস্ট করেছে একটাই গানে, তুমকে আমিলে। তার মধ্যে একজনই শুধু দিয়েছে কি জানি ওই সিনেমাটার নাম কি, শাহরুখ খানের প্রিটি জিন্টা সিনেমাটার নাম কি পুরনো, বীরজারার একটা সং এর ওপর একজন দিয়েছে। আর বাকি সবাই মানে দুনিয়া শুদ্ধ সবাই মনে হয় আজ সবাই এই সময়টা একটু বরফের জায়গায় যায়, মার্চ এপ্রিল। কাশ্মীর তো মানে প্রচুর ঘুরতে গেছে, কাশ্মীর হিমাচল যেখানেই যে গেছে তুমকিয়া মিলের আলিয়াঘাট হয়ে গেছে। মানে সবাই এত সুন্দর সুন্দর রিল পোস্ট করছে না, আমি তো শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছি পুরো সাদা, কি ভালো লাগছে দেখতে। একজন জিন্স পরে রিল করেছে, বলছে সবারটা দেখে আমারও একটু করতে ইচ্ছা হলো, আমি তাই জিন্স পরেই করলাম, শাড়ি পরার ক্ষমতা নেই আমার, কিন্তু ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর সুন্দর রিল বানিয়েছে সবাই। Any semi Georgette khaddi Banarasi you have? Semi Georgette khaddi Banarasi semi Georgette khaddi Banarasi available है मैम, माधुरी मैम अवेलेबल है, ऑफर में ही है। ओके बेस कलर व्हाइट है एंड कंट्रास्ट पे रहेगा रेड एंड ब्लैक। ओके दिस इज द पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा रेड कलर के ऊपर। प्राइस रेंज रहेगा ओनली 1350। हेलो राधा मैम। नेक्स्ट वन, और एक मैं व्हाइट कलर दिखा रही हूँ, व्हाइट के साथ रहेगा येलो एंड ब्राउन, व्हाइट के साथ रहेगा येलो एंड ब्राउन। देखिए बहुत सुंदर है। আবার ঋতু আমার গলাটা তো দেখ পুরো ব্যাং ঢুকেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ গুলমার্গে ওরকম রিল বানাতে 3K নেয় ক্যামেরাম্যান, হ্যাঁ ঘুরতে থাকে টুরিস্টদের পেছন পেছন। তাই কি বলছো গো? আমরা ভাবছি যে নিজেরাই হয়তো করে দিয়েছে। ঋতু কেউ একজন এসছে, একটু দেখতো। আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা যারা গেছিলাম। प्योर में कुछ अच्छा राधा मैम प्योर में तो है, পিওর মে তো হ্যাঁ। ওয়াও এটার ব্লাউজ পিসটা দেখাও, এটার ব্লাউজ পিসটা দেখাও। দেখাচ্ছি ইপসিতাদি, দেখাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, শাড়িগুলো দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ সুস্মিতাদি।
অ্যাকচুয়ালি আমি আর বোন একদিন ডিসকাস করছিলাম যে এরকম সবাই পোস্ট করছে, তো বলছে দিদি কিছু করাই না, এইটা কোনো ব্যাপারই না করা, ঠিক আছে? ওখানকার হ্যাঁ, ওখানে যারা ওইসব ঘোড়া টোড়া নিয়ে বিয়ে করে বা ওই স্কেটিং এর জন্য যারা ফারা থাকে তারাই করে দেবে, তাদেরকে বলবি তারাই করে দেবে। আমাদের সময় সত্যি কথা, আমরা যখন 2012 সালে ঘুরতে গেছি তখন এত কিছু ছিল না, তখন আমাদের বাবা 2 মিনিট ছবি তুললেই আমি আর ও খালি, তখন তো আর এত ক্যামেরা ফ্যামেরা ছিল না, তখন ছোট ডিজিটাল ক্যামেরা, ঠিক আছে, ফ্যানটা চালিয়ে ছিল ডিজিটাল ক্যামেরা, তো ওইটাতেই বোন আর আমি মিলে খালি ক্লিক মেরে দিতাম, ঠিক আছে, দাঁড়া তুই একটু দাঁড়া, তুই একটু দাঁড়া। হ্যাঁ, যেখানে তখন তো এত ফ্যাসিনেশনও ছিল না যে আমাদের ওইখানে দাঁড়িয়ে এই পোজ দিতে হবে, তখনকার তো দুজনেই ছোট, তো তখন এত ছিল না। এবার এখন রিসেন্টলি আমার মানে আমার মামার মেয়েরা গেছে, তো রিল বানিয়েছে, বলছে দিদি দেখ কি সুন্দর রিলটা লাগছে। এবার ওরা, আমি বলছি আমরাই কিছু করলাম না। এবার আমি বললাম দার্জিলিং এ তো এখনো বরফ পড়ে না, কি করে করবি, দার্জিলিং ওরকম সিন হবে না, ওই দূরে কোথাও গেলে কাশ্মীর টাশ্মীর হিমাচল গেলে করতে পারবি। ও বলছে তোকে আমি করে দেবো, তুই আমাকে করে দিবি। তুমি যে বললে যে ওরা 3000 নেয়, আমার সত্যি অবাক লাগলো, মানে অবাক খুব একটা লাগেনি, কারণ আমরা যখন দিল্লি ঘুরতে গেছিলাম তাজমহলের সামনে ছবি তোলার ভীষণ মানে ইয়ে পড়ে, বুঝলে তো। এবার বেঞ্চটা কিছুতেই খালি হয় না, মানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেরকম প্রসাদ নিয়ে আমরা ওরকম লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে হয়। এবার কি হয়েছে শোনো, আমার হাজবেন্ডকে এসে বলছিলেন কি দাদা ছবি তুলবেন, এবার আমার হাজবেন্ড বলছে হ্যাঁ ছবি তুলবো, কত বলছে, কত 500 টাকা না 700 টাকা, হ্যাঁ। এবার আমার বর বলছে যে ফোনটা দে ছবি তুলে দেবে, না না ফোন में नहीं खींचेंगे भैया, क्या DSLR है, DSLR तो पिक्चर कैसे दोगे, बोले 5 पिक्चर खींचेंगे, 500 रुपीज लगेगा, आपको तुरंत मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। 5টা ছবির জন্য 500 টাকা নেবে ওইখানে, তার ডিজিটাল ক্যামেরা একটা নর্মাল, ওখানে তো যা যেখানে দাঁড়াবে ওইসব জায়গায় সুন্দর সুন্দর ছবি আসে। কি করবো, ওখানে তো বাচ্চা নিয়ে কেউ বেশিরভাগই তাই করছে, সুন্দর করে বলছে এরকম পোজ দিন, এরকম পোজ দিন। আমি সব বোকা বোকা পোজ দিতে পারবো না, আমি নর্মাল পোজ দেবো। 500 টাকা নিয়েছে বাবা। 3K দিয়ে আমি রিলস করছি না তাই বলে আমি মারাত্মক রিল প্রেমী, বাট তাও না। একদম ঠিকই বলেছো শাইনি, আমি ওখানে ওটা দিয়ে অন্য কিছু ঘুরতে পারবো। বলো তোমার পেছনে পার্পল শাড়িটা দেখাও। একদম ম্যাম, পেছনে প্রত্যেকটা শাড়ি দেখাবো, পেছনের ইয়েলোটা দেখাও না। একদম দেখাচ্ছি, একটু গল্প করছিলাম, আর কিচ্ছু না, মিস হয়ে গেছে সবাইদের কমেন্ট, ঠিক আছে, দেখে নাও। আর এটা যাচ্ছে পাল্লু ব্রাউন কালারের, বিপিটা যাচ্ছে ব্রাউন কালারের, ওকে। প্রাইস আছে অনলি 1350। আচ্ছা, তোমরা আর কোটা গাদোয়াল দেখবে নাকি পেছনের শাড়িগুলো দেখাবো, একটু কমেন্টে বলো। হ্যালো, আমি বোনকে নিয়ে 7টার মধ্যে তোমাদের শপে যাব। আচ্ছা শর্মিষ্ঠা দি এসো, আমি স্ট্যান্ড নিয়ে গিয়ে তুলবো দরকার হলে। ঠিকই বলেছো, বা এমন ধরো দেখো কাশ্মীর টাশ্মীর গেলে তো আর মানে একা একা যায় না, সব একটা গ্রুপ ওয়াইজই যায়, তো ওখানে গিয়ে কাউকে একটা বলবে একটু রিল বানিয়ে দিতে, শুধু ক্যামেরাটা এরকম ভাবে প্যান করতে, তাহলেই হবে। এমন আমাকে ও শিখিয়ে দেয়। তাজমহলে তো একটা ফেমাস পোজ, তাজমহলের মাথায় ধরবে, একদম আমাকে বলছে এরকম করে ধরো, বললাম না আমি ওরকম পোকা পোকা পোজ দিতে পারবো না। আমার শাড়িটার অফার প্রাইস ম্যাম 5250। আচ্ছা, কোটা গাদওয়ালের কালার গুলো একটু রিপিট করবে, কোটা গাদওয়ালের কালার গুলো তুমি রিপিট করলে কি বুঝতে পারবে, রিভাইন্ড করে দেখতে পারবে ম্যাম। এসব ফালতু টাকা নষ্ট করা, জাস্ট ওখানে ঘোরার প্রচুর জিনিস, তো ওখানে না ঘুরে আমি ওখানে 3000 টাকা নষ্ট করবো না, সিরিয়াসলি। গাদওয়ালের কালার গুলো একটু ধরে দাও না গো, তোমরা বুঝতে পারবে, তাহলে আমি ধরে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। তোমার ব্লাউজটা কি সুন্দর, থ্যাংক ইউ শর্মিষ্ঠা ম্যাম। না না, শুধু রিল না, ওরা তার সাথে কটা পিক্সও তুলে দেয়, তবে খুব প্রফেশনাল ওয়েতে তোলে, দারুণ গো। তবে আমরা নিজেরটাই তুলি। একদম ম্যাজেন্টা কালারের ব্লাউজ দেখাও, দেখাচ্ছি। পেছনে ইয়েলোটা দেখাও না প্লিজ দেবারতী দি, দেখাচ্ছি। পেছনের ইয়েলো শাড়িটা একটু দে তো পারমিতা। হ্যাঁ ওকে একটু ছেড়ে দাও, এখন আর কিছু দাঁড়িয়ে, রেটটা শুধু দিয়ে ছেড়ে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকি যেগুলো আছে ধরে দাও দিদি, আগের গুলো দেখছি, ওকে। আচ্ছা এগুলো একটু দে তো, কালার গুলো ধরতে বলছে। কাছিটা তো আমি তো উপরেই রাখে, দেখ উপরেই তো ছিল, কোথায় রেখেছিস? না না এখানেই তো ছিল, কোটা গাদওয়াল। তোমার ব্লাউজটা কি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা দি, একদম আমার ব্লাউজটা পাওয়া যাবে। আমার ব্লাউজটার প্রাইস আছে 4950, ফ্যাব্রিক ইজ পিওর র সিল্ক। চলো আমি একটু কোটা গাদওয়ালের যেগুলো দেখাইনি ওই কালার্স গুলো একবার ধরে দিচ্ছি, ঠিক আছে, দেখে নাও। বটল গ্রিন, একদম ডার্ক বটল গ্রিন, उसके साथ जाएगा येलो
অ্যান্ড ব্লু কা কন্ট্রাস্ট, ঠিক আছে। আমি এরকম ভাবে দেখে কতটা বুঝতে পারবে আই ডোন্ট নো, দেখে নাও। কালারটা যাচ্ছে কিন্তু বটল গ্রিন কালার, ওকে, বটল গ্রিন কালার। নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা যাচ্ছে ম্যাজেন্টা, পিঙ্কের সাথে যাচ্ছে ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন, পিঙ্কের সাথে যাচ্ছে ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন। পেমেন্ট করে দিয়েছি, একটু দেখে নাও, ওকে। অঙ্কিতা দি চেক করে নেবে তোমার পেমেন্ট, ঠিক আছে। এইটা একটা কালার। नेक्स्ट হচ্ছে ब्लैक के साथ जाएगा पिंक एंड ग्रीन, वाओ की सुंदर। ब्लैक के साथ जाएगा पिंक एंड ग्रीन, प्राइस इज ओनली 1350। नेक्स्ट वन ब्लैक के साथ जाएगा ऑरेंज, रेड, सॉरी ब्लैक के साथ जाएगा रेड। इसमें कोई गंगा जमुना बॉर्डर नहीं है, दो बोथ साइड में सेम बॉर्डर है, रेड, ओके। কালকে একটা মঙ্গলগিরি বুক করেছি দিদি, পার্পল না রানী ডুয়াল টোন, ওকে ওকে শ্রীতমা দি, তোমারটা বুকিং কনফার্মড। রেডের সাথে যাচ্ছে গ্রিন येलो, रेड साथे जाच्छे ग्रीन येलो, प्राइस इज 1350। कोटा गादवाल कंप्लीट। अभी आप लोग बताइए, आपका पीछे वाला साड़ीज आप लोगों को देखना है ना, मतलब ये वाला साड़ीज आप बता रही हो, ये वाला सीरीज देखना है तो ये वाला सीरीज दिखा दूंगी, एंड मेरा वाला सीरीज का कलर ऑप्शन भी दिखा दूंगी जो आज ऑफर पे मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद सेमी कातान दिखाओ ना, अच्छा घीचाटा एक ऑफारे दिए दी, रेड ब्लैकटा एक खुले रखाओ ना, अच्छा रेड ब्लैकटा दे तो देखिए दिच्छी। মালকাটন জামদানিও দেখাবো, মালকাটন জামদানিও দেখাবো স্নেহাদি, ডোন্ট ওয়ারি, সবার সমস্ত রিকোয়ারমেন্টস পূরণ করব, একটু সাথে থাকো। এগুলো গায়ে ফেললেই অসাধারণ লাগে, সত্যি কথা বলতে, না হলে বুঝতেও পারবে না। দেখো রেড ব্ল্যাক, कोटा गाडवाल, ओके, प्राइस इज 1350। दिस इज द पल्लू, ब्लाउज পিস এই ব্লাউজটা দিয়ে পরো, ঠিক আছে। আর না হলে নিজের কাছে যদি সলিড রেড কালারের কোনো ব্লাউজ থাকে সেটা দিয়েও পরতে পারো। हेलो रूपा मैम, चलिए आप लोग बताइए पीछे वाला साड़ी देखना है या डिस्काउंटेड साड़ी दिखाओ या सेमी कतान वाला आइटम दिखाओ, थोड़ा कमेंट कीजिए, ज्यादा कमेंट कीजिए तो उसके बाद मैं दिखाना शुरू करूंगी। एक तो रिप्लाई दाओ मैम, रिप्लाई दिए देवे मैम, একটুখানি ওয়েট করুন, আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে দেবে ম্যাম। আপনি যখন বুকিং করেছেন পেমেন্ট হয়ে গেছে তখন আপনারটা কনফার্ম, রিপ্লাই যে দেখছে সে রিপ্লাই আপনাকে করে দেবে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। आप लोग बताइए अभी आपको पीछे वाला साड़ी देखना है या डिस्काउंटेड साड़ी देखना है, मतलब पीछे वाला डिस्काउंटेड साड़ी क्या देखना है आप लोग कमेंट में बताइए। পেছনের শাড়িগুলো, ওকে, ডিসকাউন্টের শাড়ি দেখাবো ম্যাম, ডিসকাউন্টের রেটটা একটু খুলে দেখাস, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো। চলো তাহলে পেছনের শাড়িগুলো দিয়ে শুরু করছি, পারমিতা খুলতে থাক, এই যে এই সিরিজগুলো সব খুলতে থাক, সব দেখাবো। পেছনের শাড়িগুলো ডিসকাউন্টেডই শাড়ি রয়েছে, আমি সব দেখাবো, ঠিক আছে। এটা রেখে দে এক সাইড করে, হ্যাঁ পেছনেগুলো খুলতে থাকো। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি গো, ভীষণ সুন্দর শুভাগতা। আমি যেটা পরে আছি পিওর টিস্যুর উপর হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে, ওকে, একদম সিম্পল ওয়ার্কটা, একদম স্লিক ওয়ার্কে যাচ্ছে। এটা প্রচুর কালার আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। এটা ব্লাউজটা আমার দেখানো হয়নি, দিস ইজ দ্য বডি পোর্শন, বডিতে এরকম ছোট 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 ওয়ার্ক যাবে, এন্ড এটা যাচ্ছে তোমার पल्लूटा, ओके, एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग, बट इस कर्विंग बॉर्डर के साथ एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट पे रेडी किया है। इसका मैं एक पीस अच्छी तरीके से दिखा दूंगी, जिसका ऑफर प्राइस मिलेगा ओनली 5250, प्योर टिश्यू ऑर्गेन्जा के ऊपर है। ब्लाउज का लाइव होता है रूपा मैम, रेटটা একবার খুলে দেখাবো रेटটাও খুলে দেখাবো। अच्छा पीछे वाला येलो साड़ी, ओके, पीछे वाला येलो साड़ी मैं दिखा रही हूँ, क्रेप टसर, ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 3750। क्रेप टसर ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 3750। दिस इज द पल्लू, भीषण सुंदर फैब्रिक, অলরেডি সবার কাছে একটা করে পৌঁছে গেছে, ইনফ্যাক্ট শুভাগতার কাছেও গেছে। সবাই একটু রিভিউ দিও যে শাড়িটা কিরকম লেগেছে, আমার নিজেও আমি একটা নিয়েছি, রিভিউ দিও যে শাড়িটা কিরকম লেগেছে। মানে একদম বাটারি সফট, একটা অন্যরকম ফ্যাব্রিক, মানে যে কোনো মানে সিজনে তুমি পরতে পারো, পচা গরমেও যদি তুমি শাড়িটা পরো তোমার একটু গরম লাগবে না, এতটাই সফট ফैब्रिक। एंड दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ओके, प्राइस रहेगा, ऑफर प्राइस रहेगा ओनली 3750। फैब्रिक इज क्रेप टसर। नेक्स्ट कलर रहेगा रानी,
ভীষণ সুন্দর কালার। একটু লাভ কে রিয়াকশন দাও, এত কম কেন? গরমে ঘামছো বলে মুডটা অফ নাকি আজকে সবার? একটুখানি লাভ কে রিয়াকশন দাও। ভীষণ সুন্দর দেখো। কিছু দেয়নি অল্টারেশন সাইজ, আগের বার দিয়েছিল। দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। And the price is, offer price is 3750. This is the pallu portion, okay? And ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। एंड वर्क मैं क्लोजली दिखा देती हूँ। देखिए इस टाइप का पूरा करुआ बूटा टाइप वर्क जाएगा। एंड इसका टेक्सचर देखिए कितना सुंदर है इसका टेक्सचर, ओके? प्राइस इज ओनली 3750। प्राइस इज ओनली 3750 ऑफर प्राइस। नेक्स्ट वन रहेगा एक डस्टी मॉफ कलर। नेक्स्ट वन रहेगा एक डस्टी मॉफ कलर। प्राइस रहेगा ओनली 3750। ऑफर प्राइस रहेगा ओनली 3750। डस्टी मॉफ कलर, भीषण सुंदर एक कलर, डस्टी मॉफ कलर। ये जाएगा इसका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा रनिंग बट विद दिस बूटा वर्क, ओके? भीषण सुंदर। एंड द ऑफर प्राइस इज ओनली 3750। অফার প্রাইস ইজ অনলি 3750। ভীষণ সুন্দর ফেব্রিকটা, একদম গায়ের সাথে লেগে থাকে। কি পেন কি মার্কার? না, নরমাল পেন। একটা কাগজ আর একটা পেন। নেক্সট, আচ্ছা এই কালারটা না একদমই আসে না। এটা একটা গ্রিনের সুন্দর ডুয়াল টোন, গ্রিনের একটা সুন্দর ডুয়াল টোন আছে। জাস্ট দেখো অসাধারণ কালার। এটা মানে চেষ্টা করেও আমি পিকচারে লাইভে কালারটা বলতে আসেও না আর বলাও যায় না। এটা খুব সুন্দর গ্রিনের একটা ডুয়াল টোন আছে। দেখো আমি ক্লোজলি দেখাচ্ছি কালারটা, একদম অন্যরকম একটা কালার। পরলে খুব ব্রাইট লাগে, মানে একদম সামনে থেকে কালারটা ভীষণ সুন্দর। प्राइस इज ओनली 3750। 3750 ऑफर प्राइस, ओके? दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका पीपी, ठीक है? प्राइस इज 3750। ऑफर प्राइस इज 3750। नेक्स्ट वन ये वाला है ना, ये वाला एक जो ধানের শীষের যে বেসিক্যালি কালারটা হয়, এক্স্যাক্টলি ওই কালারটা ভীষণ সুন্দর। একটা গ্রিনিশ টাইপ অফ একটা ইয়েলো কালার, এটা ভীষণ আনকমন একটা কালার। प्राइस इज ओनली 3750। ऑफर प्राइस इज ओनली 3750, ठीक है? एंड क्रेप टसर इज द फैब्रिक। ये जाएगा इसका पल्लू, ये जाएगा इसका पीपी। অনেকে দেখছো বাট কোনো কমেন্ট আসছে না, শুধু ওয়াচিং শো করছে। কালার গুলো দারুন আর ফেব্রিকটাও ভীষণ সুন্দর। হ্যাঁ, সবাইকে কনফার্মেশন দেওয়া হচ্ছে, ওকে? সবাইকে কনফার্মেশন দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য ভিপি। প্রাইস ইজ ওনলি 3750। 3750। এগুলো ছেড়ো না, পয়লা বৈশাখের পর এগুলো কিন্তু প্রচুর প্রচুর দামে সেল হবে। বিকজ এখন পয়লা বৈশাখ বলেই চৈত্র সেল অফার চলছে একদম নতুন কালেকশনস এর ওপর। তো পয়লা বৈশাখের পর কিন্তু এই অফার্স গুলো অ্যাভেল করতে পারবে না, মানে একদম যেই দাম আছে সেই দামেই নিতে হবে। এগুলো ভীষণ সুন্দর ফেব্রিক, গায়ের সাথে একদম মিশে থাকে। যে কোনো গরমকালের যে কোনো বিয়ে বাড়ি অকেশন এই শাড়িগুলো পরো, মানে কেউ বলবে না যেটা 3750 শাড়ি। এতটা রিচ লুক করলে দেয় এগুলোতে। ডার্ক এমরাল্ড গ্রিন কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ডার্ক এমরাল্ড গ্রিন কালার। एंड द ऑफर प्राइस इज ओनली 3750। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है? ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 3750। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर रहेगा जामुन कलर, ओके? जामुन कलर ফাটাফাটি কালারটা ভীষণ সুন্দর। আমার ওয়ার্ড্রপে এখনো এই ধরনের কালার্স নেই, একটা রাখবো। ভীষণ সুন্দর, খুব ব্রাইট লাগে। জামুন কালার, ওকে? एंड दिस इज द पल्लू। ये जाएगा इसका पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज, ऑफर प्राइस इज 3750। 3750। अभी आप लोग बताइए इसके बाद क्या देखोगे? इसके बाद क्या देखोगे বলিয়ে? একটু ওই কাতানগুলো দিতে পারমিতা।
আচ্ছা একটা কাতান দেখাচ্ছি, প্রাইসটা তোমরা গেস করো কত দাম আছে। দেখো আচ্ছা কাতানগুলো দেখো, একদম ঠিক বলছে গো, মানে কেউ লাভ কে আর রিয়াকশন দেয় না। ক্রেপ তাসারে আরো ডিजाइन দেখাও না। अच्छा ठीक আছে দেখাবো। योर साड़ी कलर ऑप्शन प्रीति मैम दिखाऊंगी। मेरा वाला साड़ी का कलर ऑप्शन সেমি খাড্ডি আছে কি? হ্যাঁ সেমি খাড্ডি আছে। সেমি খাড্ডি, ওহো ভালো কথা মনে করেছো, সেমি খাড্ডি দেখিয়ে দেবো। পারবে না ওখান থেকে সেমি খাড্ডি গুলো দেখাস তো। আচ্ছা ये वाला कतान, ये वाला কোনটা বলতো, ওই যে ये, हाँ हाँ हाँ, ये वाला कतान का प्राइस क्या हो सकता है? আপনার ব্লাউজটার দাম ডিপ মারুনে হবে, আমার ব্লাউজটার দাম যাচ্ছে 4950 ডিপ মারুনে হবে, বাট মেড টু অর্ডার, মানে এটা আপনি যখন অর্ডার করবেন সেই অনুযায়ী বানিয়ে দেওয়া হবে। টাইমিং কিন্তু মিনিমাম 20 to 25 ডেজ। ওকে দেখে নাও কালার্স গুলো দেখো, কাতান গুলোর প্রাইস একটুখানি গেস করতে থাকো, क्या प्राइस हो सकता है इस कतान का। सेमी कतान। ओके আরো কালার আছে, ওই চারটে ধরতে পেরেছি তাই দেখাচ্ছি। बॉडी हैंगिंग पार्टी वेयर, सभी बॉडी हैंगिंग पार्टी वेयर है मैम। ये वाला कलर देखिए, लुक लाइक पूरा प्योर कतान है। पिछने येलो देखाबो, बॉडी हैगिंग पार्टी वेयर, हाँ मैम है। 1500 लिखा है प्रीति मैम ने। ओके अभी बताइए, अभी मैं थोड़ा सेमी खड्डी दिखा देती हूँ जो ऑफर पे मिलेगा। सेमी खड्डी मैं दिखा देती हूँ जो ऑफर पे मिलेगा। प्राइस रहेगा ऑफर प्राइस 2500। सेमी खड्डी का ऑफर प्राइस रहेगा 2500। कोई भी जो कलर ऑप्शन अवेलेबल है वही कलर मैं दिखाऊंगी, इसका कोई भी और कलर नहीं होगा। ओके देख लीजिए, ब्लू के ऊपर रहेगा पिंक। प्राइस इज ऑफर प्राइस इज 2500। ऑफर प्राइस इज 2500 सेमी खड्डी। ओके ऑफर प्राइस इज 2500। दिस इज द पल्ला एंड ये जाएगा इसका बीपी, पिंक कलर की बीपी। ऑफर प्राइस इज 2500। সেমি মোডালো হবে, সেমি মোডালো হবে, সেমি মোডালো দেখাবো। আচ্ছা স্বর্ণচুরি কেউ দেখবে? সেমি স্বর্ণচুরি বাট লুক लाइक एकदम प्योर। ओके भीषण सुंदर, फिरोजा के साथ जाएगा पिंक, फिरोजा के साथ जाएगा पिंक। ऑफर प्राइस मिलेगा ओनली 2500। ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 2500। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 2500। হ্যাঁ দেখাবো সেমি মোডাল। নেক্সট আরেকটা ডিজাইনে দেখাচ্ছি, ব্ল্যাক রেড। ब्लैक रेड ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 2500। ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 2500। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। भीषण सुंदर ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन। ऑफर प्राइस 2500, 1000 के ऊपर ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। नेक्स्ट কালারটা অসাধারণ একটা কালার। কাল লাইভের টিস্যু দেখাও না, কাল লাইভের টিস্যুটা দেখাও না একদম ঋষিতা ম্যাম। কাল লাইভের টিস্যুটা যেটা বোন পড়েছিল তো ওটা দেখাবো। একটা সুন্দর মিষ্টি পিঙ্ক, पिंक के साथ जाएगा ग्रीन कलर, पिंक के साथ जाएगा ग्रीन कलर। येलो स्काई कॉम्बिनेशने কেন শাড়ি বা কাতান একটু কম রেঞ্জের 2500 টাকায় দেখাবে? येलो स्काई कॉम्बिनेशन খুব ডিফারেন্ট একটা কম্বিনেশন, বললে কোথা দিয়ে যাবে? হোয়াইটে কিছু আছে? হ্যাঁ হোয়াইটে কি চাইছো বলো? হোয়াইটে আছে, হোয়াইটে তো আমি পোচা গাদওয়াল দেখিয়েছি, আছে দেখাবো, দেখিয়ে দিয়েছি, তুমি একটু রেকর্ডেড দেখো আর কিরকম কি চাইছো সেটা বলো। পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রিন কম্বিনেশন, ভীষণ ভাইব্রেন্ট একটা কম্বিনেশন অ্যান্ড দ্য অফার প্রাইস ইজ 2500। দিস ইজ দ্য পল্লু। पल्लूटा कोথায় গেল? ये जाएगा इसका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी, ग्रीन कलर की कंट्रास्ट बीपी। प्राइस इज 2500। ऑफर प्राइस
দীপাঞ্জলি দি, তুমি 23rd-এ অর্ডার করেছো, মানে তোমার 23rd-এ ডিসপ্যাচ হয়নি, তুমি তো আমাদের থেকে আগেও পারচেস করেছো। তুমি তো জানো আমাদের প্রোডাক্ট মিনিমাম 3 to 4 days বাদেই ডিসপ্যাচ হয়। তার মধ্যে 28 তারিখ থেকে 29 তারিখ থেকে 3 তারিখ অবধি আমরা অ্যাভেলেবেল ছিলাম না, তো আমরা কি করে তোমাকে রিপ্লাই দেবো? তোমারটা ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, সেটা হয়তো ওই এন্ড থেকে তোমাকে রিপ্লাই করা হয়েছে, তোমারটা ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে। আর তুমি আসাম লোকেশনে থাকো, তোমার প্রোডাক্ট পৌঁছতে তো একটু সময় লাগবেই গো। এটা তো মানে তুমি আজকে যদি নিউ হতে তাহলে আমি বলতাম না, কারণ তুমি তো আমাদের থেকে অনেকবার পারচেস করেছো, আর আমরা প্রত্যেককে রিপ্লাই করি। এই কথাটা আমি একদমই অ্যাকসেপ্ট করবো না যে আমরা রিপ্লাই করি না, প্রত্যেককে রিপ্লাই করা হয়। হ্যাঁ, হতে পারে তুমি যেদিন আমাকে পিং করছো সেদিন আমি অ্যাভেলেবেল নেই, হয়তো পরের দিন তুমি রিপ্লাই পাচ্ছ, বাট ইনস্ট্যান্ট কারোর পক্ষেই তো রিপ্লাই দেওয়া পসিবল হয় না, তাই না? তো এবার যারাই মেসেজ করছো প্রত্যেককে আমরা টেক্সট করছি যে হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট কেউ বলতে পারবে না কাউকে কোনো রকম ভাবে আমরা হেল্প করি না। অনেকেই আছে যে ট্র্যাকিং আইডি দিলেও ট্র্যাক করতে পারে না, সবার পক্ষে সবকিছু জানা পসিবল নয়, তাদেরকে ট্র্যাকিং করে আর পুরো স্টেটাসটাও পর্যন্ত আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে দিই। তাই এরকম ভাবে বলো না যে আমরা রেসপন্ড করছি না, সবাইকে রিপ্লাই করা হয় ডিয়ার। প্লিজ ব্লাউজ পিপি রূপা ম্যাম, আমার ব্লাউজটার প্রাইসেস 4950। ব্লু কালারটা একবার দেখিয়ে দিস না। হ্যাঁ, দেখিয়ে দিচ্ছি। হোয়াইট মালকাতন দেখাবো ম্যাম, এক্ষুনি দেখাবো। 3000-এর कमेंटा डिलीट हो गया। डोला सिल्क व्हाइट ऑन व्हाइट अवेलेबल है मैम, दिखाऊंगी 3000 में व्हाइट, 3000-এ হোয়াইটে কিছু দেখাবে, একদম দেখাবো। দি যে ব্লু শাড়িটা পরে আছে ওটার কত দাম? জয়ন্তী দি, ও যে শাড়িটা পরে আছে ওটার প্রাইস আছে 1150, ঠিক আছে? 3K-তে হোয়াইটে সিল্ক বা সেমিতে কিছু দেখাবে প্লিজ। ডোলা সিল্ক আছে, ঠিক আছে, ডোলা সিল্ক আছে। আর 3K-তে ডোলা পাবে, পার্টি ওয়্যারে কিছু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? ডোলার পার্টি ওয়্যারে পেয়ে যাবে হোয়াইটে, ঠিক আছে? হয়ে গেল, সবার কমেন্ট পড়েছি, আর কারো কমেন্ট বাকি আছে? ঠিক আছে, চলো দেখে নাও। পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রিন কম্বিনেশন, অফার প্রাইসেস 2500, 2500। নেক্সটটা ভীষণ সুন্দর একটা কালার, डस्टी मॉफ कलर, उसके साथ जाएगा ग्रीन, मॉफ के साथ जाएगा ग्रीन एंड द ऑफर प्राइस इज 2500। তোমার শাড়িটার প্রাইস রেশমি দি, আমার শাড়িটার অফার প্রাইস যাচ্ছে 5250। ফেব্রিকটা যাচ্ছে তোমার পিওর টিস্যু অর্গানজার উপর হ্যান্ড ওয়ার্ক। ব্লু শাড়িটার কালার দেখাবে প্লিজ। ব্লু শাড়িটার কোনো কালার নেই জয়ন্তী দি, ওটা ইন্ডিগো রয়েছে, ইন্ডিগোর কালার ইন্ডিগোই আসবে। তুমি ডিফারেন্ট ব্লকে পাবে, তুমি একটু রিওয়াইন্ড করে নাও, আমাদের লাইভটা রিওয়াইন্ড অপশন রয়েছে, প্রচুর ডিফারেন্ট ব্লক দেখিয়েছি, ঠিক আছে? डस्टी मॉफ के साथ जाएगा ग्रीन कलर, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस रहेगा, ऑफर प्राइस रहेगा 2500। नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ सबका फेवरेट कलर विच इज ब्लैक एंड रेड। जस्ट लुक एट द पीस, पूरा एकदम लाइक कोई भी ओकेशन पार्टी पे आप पहन के जा सकते हो না গো। মেসেজে রিপ্লাই আসেনি, সো আমি লাইভে বলছি ডোন্ট টেক ইট। না আর কোনো ব্যাপার নয়, আমরা জাস্ট সবাইকে রিপ্লাই করি। দেখো অনেক মেসেজেস থাকে, লিঙ্কস থাকে, তো মেবি ওভারল্যাপ করতে পারে, বাট সবার পার্সেল ডিসপ্যাচ, মানে আমার কাছে জাস্ট যারা কালকে আফটার 2 PM আর আজকে মর্নিং এ বুক করেছে তাদের বাদে অল পার্সেলার ডিসপ্যাচ। আসাম, নর্থ ইস্ট এইসব জায়গাতে না একটু টাইম লাগে, মানে ব্যাঙ্গালোর দিল্লির থেকেও টাইম লাগে বেশি আসামে আর নর্থ ইস্টে যেতে, তাই বলা, ঠিক আছে? সি তুমি একটু পিং করে রাখো, ট্র্যাকিং দিয়ে দেবো, তুমি ট্র্যাক করে নিও, ওকে? সি দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড, ওকে? ব্ল্যাক অ্যান্ড রেডে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বর্ডার পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড অফার প্রাইস ইজ 2500. Offer price is 2500. This is the pallu portion of the sari and this is the BP portion. ठीक है, this is the BP portion. ये आपका BP जाएगा। BP पे देखिए कितना प्यारा सा वर्क है। अब लाइक पूरा ऐसे आप बॉर्डर लाइन करके जब बनाएंगे ना विद पाइपिंग और जरी बॉर्डर, बहुत अच्छा लगेगा। খাদি কটনের প্রাইস কি আছে, কি রকম খাদি কটন বলুন? মিক্সড প্রাইস, অনেক রকম প্রাইস অ্যাভেলেবেল আছে। অফার প্রাইস 2500। Next color is a beautiful green and red. See, it's a beautiful green and red. Definitely आप इसके साथ sleeveless blouse भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। This is the pallu portion of the sari. This is the BP portion. ये सेल पे मिल रहा है, ओरिजिनल प्राइस है 2780। आफ्टर डिस्काउंट the price will be 2500। মাত্র 2500 সেল প্রাইস, সেলের মাস, তো সেলের মতনই দামে দেবো।
price is only 2500. Next color, pink and blue. Next color जाएगा pink and blue. Wow, just look at the piece. बहुत लोग ना ये साड़ी उस दिन एक पीस दिखाया था, मांग रहे थे कि इसका कलर दिखा दिए, नहीं दिखा पाए लाइव में क्योंकि इतना बात होता है, आफ्टर टाइम नहीं रहता, तब बात करने की एनर्जी नहीं रहती है, तो नहीं दिखा पाए, इसलिए आज दिखा रही हूँ। जो लोग भी ये सब मांग रहे थे ना, ग्रैब कर लीजिए क्योंकि ऑफर पे है ऑफ कोर्स। 2500 इज द प्राइस, 2500 is the price. This is the pallu portion of the sari. This is the BP portion. তোমার শাড়িটার প্রাইস 1150 ম্যাম। আমার শাড়িটার প্রচুর অপশন আছে, প্রচুর। 1150 is the price. Okay, this is the BP. This is the BP. পেছনের ব্ল্যাক এন্ড ইয়েলোটা দেখাও প্লিজ। ব্ল্যাক এন্ড ইয়েলো, গ্রিন ম্যাম কোনটা বলুন তো? এইটা বলছেন? এটা কিন্তু গ্রিন। ওকে, দেখে নিন। আর আছে এটা? আচ্ছা, এবার কি দেখবে বলো? এবার কি দেখবে? এবার একটা কি দেখাই, কি দেখানো যায়? ব্লাউজেস দেখাই একটু, অনেক দিন ব্লাউজেস দেখাই, একটু ब्लाउजेस देखाई ना कि ये सेगमेंट दिखा दो, ये वाला सेगमेंट दिखाओ। दिस इज नेकलेस का तान। मैं ये दिखा देती हूँ एक बार, आपने बोला ये वाला कलर, ये वाला कलर दिखा देते हो। अगर आप बोलेंगे तो इसका कलर भी हम दिखा देंगे। वाओ, बॉटल ग्रीन के साथ नियन ग्रीन। কাতান কালার গুলো দেখিয়ে দাও না দি প্লিজ। কাতান কোনটা বলো তো? কিছু দেখানো হয়েছিল কাতান? কাতান কোনগুলো? ওইগুলো? হ্যাঁ, ওগুলো তো এখনো দেখাইনি। নেবো গ্রিন ব্লাউজ দেখাও, কি দারুন এটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ মমিতা দি। আচ্ছা, দেখাবো ব্লাউজেস দেখাবো এটার পর। আর যারা বলেছিলে কালকে যে টিস্যুটা পরেছিলাম, ক্রাশ টিস্যু, যেটা কালার দেখাতে, সেটাও দেখাবো আজকে। দেখে নাও শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ইটস আ বিউটিফুল বটল গ্রিন কালার। না, বটল গ্রিন না, দিতে হবে না, আটকে গেছিল, লাগবে না। না বলছে ঠিক জেনেই যাচ্ছিস। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ऐसे पूरा नियॉन ग्रीन कलर का आपका बीपी जाएगा। ठीक है, बीपी में देने के लिए ऐसे पूरा नेकलेस का बॉर्डर है। नियॉन ग्रीन ब्लाउज देखाओ, नियॉन ग्रीन ब्लाउज। अच्छा, नियॉन ब्लाउज জাস্ট রেডি হয়ে এলো, কালকে মেবি দেখাতে পারবো। ইয়েলোতে কিছু নতুন ব্লাউজ দেখাবো। হোয়াইট গোল্ডেনে কিছু দেখাবে প্লিজ, হোয়াইট গোল্ডেন শাড়িতে দেখাবো। सी दिस इज द पीस। ओके, इसका कलर ऑप्शन दिखाए क्या? इसका कलर ऑप्शन दिखाए या फिर कतान दिखाए? क्या दिखाए आप लोग बताइए। এটার কালার গুলো দেখিয়ে দাও। আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি এটার কালার গুলো। খুব সুন্দর সুন্দর কালার, ইচ এন্ড এভরি কালার। আর আমি আগে এটা করে নেই, এটা বেশি খোলেনি, তাড়াতাড়ি আছে, ফোল্ড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ऑफर प्राइस बताना भूल गई, कितना प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट? হ্যাঁ, দেখুন, দেখে দিয়েছে কি করতে। 2850 is the original price. See, ऑफर प्राइस तो बोली 2550। सी, ऑफर प्राइस आपका आएगा 2550। मटका मसलिन अवेलेबल, मटका मसलिन नहीं है मोमेंट है। सी, दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी का कलर देखिए। दिस इज द कलर, सो प्रिटी। कर ना, यही मात्र कर लो तो 2550। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी 2550 ओनली। 2550 তে এই সব কালার্স এন্ড লুক এট দ্য বর্ডার, ভীষণ সুন্দর। মালকাটন জামদানি দেখাবো ম্যাম, দেখাবো বলেছি, আপনারটা মনে আছে, একদম দেখাবো। सी, दिस इज द पीस। ओके, फुल ऐसे वर्क जाएगा साड़ी में। ठीक है, जो पसंद आए ले लेना, ये सब रीस्टॉक नहीं होगा। ओके, प्राइस इज ओनली 2550 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर इज अ ब्यूटिफुल बेज टोन with pink। বডিটা কাছ থেকে দেখো, বডিতে ওয়ার্ক আছে পুরো এরকম ভাবে
ওয়ার্ক আছে, দেখে নাও দুটোতে সেম ওয়ার্ক, দুটোতে সেম ওয়ার্ক আছে। এগুলো সব এক প্যাটার্নেরই, আলাদা প্যাটার্ন নয়, ঠিক আছে। এটা ভীষণ সুন্দর, একদম স্কিন কালার যদি বলো, ये सब पूरा एकदम स्किन कलर के ऊपर है। वाओ, একটু হোয়াইটের শাড়ি দেখাবে, হোয়াইটের শাড়ি দেখিয়েছি, হোয়াইটের শাড়ি আপনি রিভাইন্ড করে দেখতে পারেন রিম্বা ম্যাম। আজকে লাইভে প্রচুর হোয়াইট দেখা, তার মধ্যে বেশিরভাগ সোল্ডও হয়ে গেছে আই গেস। সি এখনো কনফার্ম হয়নি, আর করতে হবে না, ক্যান্সেল করে দেন। হ্যাঁ, এভরি টাইম উনি তাই করেন। সি বেজ एंड पिंक, बेज एंड पिंक, ब्यूटीफुल टोन, स्किन कलर भी आप बोल सकते हो। ये ऑलरेडी मेरे पास है एक पीस। सी पूरा ऐसे नेकलेस वीविंग पे जाएगा बॉर्डर, एंड दिस इज द वर्क, ठीक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी। बीपी पे आपको ये वाला स्लीव्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस इज ओनली কত ছিল, অফার প্রাইস ইজ 2550, অফার প্রাইস ইজ 2550। अनदर पीस, এটা কি দেখালাম? इसका और भी कलर्स है, मैं सैंपल दिखा देती हूँ। जिन लोगों को कलर दिखना है व्हाट्सएप कर दीजिए, कलर चार्ट आपके पास पहुंच जाएगा। जो पसंद आए बुकिंग कर सकते हो उसमें से, या फिर आफ्टर लाइव हम अपडेट कर देंगे, आप लोग चेक कर लेना। दिस इज द नेक्स्ट पीस। वाओ, কি সুন্দর লাগছে আমার কাছে। অলরেডি হোয়াইট এন্ড পিঙ্কে এত শাড়ি হয়ে গেছে, আর হোয়াইট এন্ড পিঙ্ক নেওয়া যাবে না। মানে ভীষণ ভীষণ সুন্দর, মানে যারা সেই মোমেন্টে সেমি খাড্ডি পাওনি হোয়াইট পিঙ্কে, গো ফর দিস ওয়ান। দিস ইজ দ্য বর্ডার, লুক এট দ্য বর্ডার, ভেরি ভেরি প্রিটি। অ্যাভেলেবল হোয়াইট গঙ্গা যমুনা শাড়িগুলো দেখাবে বাবারে, অনেকগুলো আছে, অনেকগুলো সোল্ড, মানে এখনো সর্ট আউট করা হয়নি। তুমি তোমার পছন্দের সেগমেন্টটা পাঠাও না, অ্যাভেলেবিলিটি দেখে বলে দেবে, ঠিক আছে। আফটার লাইভ মোটামুটি সর্ট হয় আমাদের, সো একটু পাঠাও তোমার যেটা পছন্দ হচ্ছে, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। ओके, सी दिस इज द पीस एंड ये जाएगा इसका पल्लू। प्योर टिश्यू, प्योर टिश्यू कौन कौन देखना चाहते हो आप लोग बताइए, थोड़ा वोटिंग चाहिए, अदरवाइज लाइक लग रहा है कि अकेले अकेले बात कर रही हूँ। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी। या फिर ब्लाउजेस, ब्लाउजेस का 2 दिन से बता रही हूँ, नहीं दिखा पाई हूँ, तो ब्लाउजेस दिखाए या फिर साड़ी। एंड ये जाएगा इसका बीपी। पूरा वर्क देखिए कितना स्टाइलिश वर्क है। सी दिस इज फॉर योर स्लीव्स पोर्शन। ऑफर प्राइस 2550। इसका और भी कलर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका बहुत सारे कलर्स है। अगर आप लोगों को पैटर्न अच्छा लगा है व्हाट्सएप कर दीजिए, कलर चार्ट आपके पास पहुंच जाएगा, आप लोग उसमें से चूज कर देना, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग लिंक भी दे देंगे, जिस लाइफ में पूरा सेगमेंट दिखाया है उसमें से भी आप चूज कर सकते हो। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। अभी क्या थोड़े बहुत ब्लाउजेस दिखाए, या फिर सेमी मोडाल, या फिर सेमी मोडाल दिखाए। नया नया ब्लॉक्स है ना सेमी मोडाल्स के, सेमी मोडाले देते একটা দুটো ব্লক, নতুন ব্লগস যেগুলো এসছে। 960 देता। देखिए सेमी मोडाल के नए ब्लॉक्स, ये सब दिखाए। समर्पिता তোমার শাড়িটা কি ক্রেপ শিফন? না ম্যাম, আমারটা মালমাল কটনে আছে, খুব কমফোর্টেবল হবে। सेमी मॉडल दिखाओ या फिर ब्लाउजेस दिखाओ, या फिर एक सेगमेंट है जो नहीं दिखाया है, একটা ওই আনবি একটুখানি সফট সিল্ক টেম্পল ছবি তুললাম আগের দিন, একটা মানে বাঞ্চটা একটু নিয়ে আয় পারলে, অসুবিধা নেই যদি দেখতে চাই। না না, ওর শাড়িটা ক্রেপ শিফন না, বলে দিচ্ছি। মেরা वाला শাড়ি ম্যাম একটা ভালো কালার নিয়ে দেখাই। सी दिस इज द पल्लू। मेरा वाला साड़ी बहुत लोग बोल रहे थे थोड़ा पल्लू दिखाने के लिए, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड बीपी अलग से मैं दिखा दूंगी डेफिनेटली। एंड दिस इज द कलर, सो प्रिटी, वेरी सॉफ्ट, कंफर्टेबल फॉर समर। प्राइस इज ओनली 1150। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, मल्टीपल ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत सारे दिखाए हैं लाइव में, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर और भी थोड़े बहुत सेगमेंट्स मैं दिखा दूंगी, या फिर ये वाला सेगमेंट दिखाऊं। सी
सेमी मोडल मैम 960 ओनली। दिस इज द साड़ी, दिस इज सेमी कतान, सॉफ्ट कतान आप बता सकते हो। जस्ट लुक एट द पीस, जस्ट लुक एट द पीस। इसका आपका इतना, इससे भी कम फोल्ड होगा। इसके अंदर पेपर है, दैट्स वाई यही हो रहा है। इफ पेपर निकाल दूं तो इससे भी छोटा फोल्ड होगा। इसका प्राइस आप लोग थोड़ा गेस कीजिए, इसका प्राइस क्या हो सकता है। ठीक है, इस नेक्स्ट टू प्योर मैं बता देती हूँ, दिस इज नेक्स्ट टू प्योर। जस्ट लुक एट द कलर। ये वाला शोकेस करूँ या फिर सेमी मोडल या फिर ब्लाउजेस, प्लीज लेट मी नो, उस हिसाब से लाइफ को कंटिन्यू करूंगी। बट लुक एट द साड़ी। जिन लोगों को स्लीव बॉर्डर पे थोड़ा अफोर्डेबल कुछ देखना है, ये बहुत बढ़िया पीस है। आई मीन अफोर्डेबल भी है, कंफर्टेबल है, एंड फैब्रिक इज नेक्स्ट टू प्योर। ब्लाउजेस ओके, আচ্ছা ব্লাউজেসের ডিমান্ড আসছে, তাহলে কি ব্লাউজেস শোকেস করব? বলো, তাহলে একটু ব্লাউজেস শোকেস করব। লাইট শেডের সেমি কাতানগুলো দেখা হয় প্লিজ মায়ের জন্য। লাইট শেডের সেমি কাতান কোনটা রে? এগুলোর প্রাইস কি রিম্পাদি বলে দিচ্ছি, জান নাই। ওকে দেখাও, এগুলো প্রাইস বলে দেব। এটার প্রাইস আছে অনলি কত লেখা বুঝতে পারছি না। 1500 ओनली। इसका प्राइस है ओनली 1500। এটা দেখাবো নাকি ব্লাউজেস দেখাবো? আমি একটু ব্লাউজেস দেখাই, অনেক দিন ব্লাউজেस দেখাইনি। এনেছি এটা प्लास्टिक, थोड़ा ब्लाउजेस दिखाती हूँ, बहुत दिनों से नहीं दिखाई। फर्स्ट से शुरू कर रही हूँ, इसका और एक पीसेस अंदर बाहर है। फर्स्ट पीस मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये ना हाथ पर डाल के दिखाती हूँ, वरना ये समझ में नहीं आएगा। डिजाइनर पीस है एकदम। मार्केट में ये वाला बहुत बहुत महंगा आपको मिलेगा। नया डिजाइन है। दिस इज द स्लीव्स, ओके। ब्लाउज का स्लीव्स रहेगा, ये फुल हैंडवर्क पे जाएगा, पूरा ऐसे हैंडवर्क पे जाएगा। कलर इज लेमन येलो एंड जस्ट लुक एट द फिनिशिंग, जस्ट लुक एट द फिनिशिंग। दिस इज द फ्रंट पोर्शन। इसका बैक अभी तक नहीं दिखाया है, बैक मैं दिखा दूंगी। इसका बैक, इसका यूएसपी है। एंड दिस इज एक्सक्लूसिव कलेक्शन, एक्सक्लूसिव ब्लाउज कलेक्शन। दिस इज द बैक पोर्शन, फ्रंट हुक पे जाएगा। दिस इज द बैक पोर्शन। फुल ऐसे नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, जरदोसी वर्क है, पूरा वर्क जाएगा। दिस इज द बैक एंड एनी कलर कस्टमाइजेशन पॉसिबल। मैं थोड़ा सा फ्रंट दिखा देती हूँ और इसका कलर ऑप्शन भी दिखाऊंगी। এটা ভীষণ ভীষণ প্রিটি দেখতে। এটা আমাদের একদম যেটা লাক্সুরিয়াস ব্লাউজ সেকশন সেটা থেকে দেখাচ্ছি। অনেকগুলো সেগমেন্টস আছে আমাদের ব্লাউজে, বিভিন্ন রেঞ্জে পাবে। এটা একটু এক্সক্লুসিভ, ঠিক আছে। এটার কালার অপশনস দিস। সি ব্লাউজেস দেখাবি, বাট একটু ফ্রি হয়ে যায়, পরে ভাঁজ করে নিস। এটা করে নিয়ে সি लेमन येलो कलर के ऊपर जाएगा। वेरी प्रिटी साड़ी, वेरी प्रिटी ब्लाउज। इसके साथ आप ब्लू कलर की ब्लाउज, ब्लू कलर की साड़ी पहन सकते हो। देखिए, दिस इज द बैक पोर्शन, पूरा ऐसे जाएगा। ये आपका शेप है, शेप इसका बहुत बढ़िया है। जब मैं हाथ पे डाल के दिखा रही थी तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज द फ्रंट। आप चाहो तो ये सब लहंगे के साथ भी टीम अप कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो फिनिशिंग होता है ना, ये पूरा सीमलेस फिनिशिंग है, पूरा सीमलेस फिनिशिंग है। देखिए, आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट साड़ी भी पहन सकते हो, लहंगा पहन सकते हो। फिनिशिंग देखिए, पूरा सीमलेस है, ठीक है। इसका प्राइस है 4200 एंड इट्स ब्यूटिफुल। 4200। अफोर्डेबल सेगमेंट्स पे दिखाऊंगी मैम। करेंटली जो दिखा रही हूँ, दिस इज आवर न्यू लॉन्च। प्राइस इज ओनली 4200। इसका नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ चॉकलेट। वाओ, chocolate color। see, this is the front portion, this is the front portion। देखिए, कोई भी साइज में कस्टमाइज हो जाएगा। अप टू 44 तक सेम प्राइस रहेगा। अबव 44, 46, 50, 55 प्राइस आपके साइज के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज द फ्रंट पोर्शन,
This is the back portion. Just look at the sari. You can just look at the blouse. You can team up any crushed tissue sari with this blouse. See, this is the back portion. यहाँ पे एक पूरा ऐसे ना curving back line है and back पे you can see full work जाएगा. Price रहेगा इसका 4200. मैं sleeves का काम थोड़ा सा डाल के दिखा देती हूँ हाथ में, वरना जस्टिफाई नहीं होगा ब्लाउज का लुक. इतना बढ़िया लुक है इसका. देखिए पूरा स्लीव्स में ना वो हल्का कलर था ना तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा डीप कलर में दिखा रही हूँ. देखिए स्लीव्स आप रिसेप्शन पे, अपने वेडिंग पे डेफिनेटली ये वाला ब्लाउज ट्राई कर सकते हो. देखिए पूरा ऐसा आपका वर्क जाएगा. 4200 इज द प्राइस. 4200 इज द प्राइस. इसके साथ मैं 4 साड़ी आज दिखाऊंगी प्योर क्रश टिश्यू का. पिछले दिन भी आप लोगों ने बोला था, मिस हो गया. 4200 पूरा सीमलेस फिनिशिंग आएगा इसका. नेक्स्ट कलर्स मैं दिखा देती हूँ. गोल्डन येलो, ठीक है. नेक्स्ट कलर इज गोल्डन येलो. प्राइस इज 4200. दिस इज द बैक. दिस इज द फ्रंट पोर्शन. फुल सीमलेस वर्क एंड स्लीव्स आपका रहेगा ये वाला सिमिलर वर्क, ठीक है. प्राइस है इसका ओनली 4200. 4200, ठीक है. 4200 बहुत प्रिटी है. नेक्स्ट कलर रहेगा लास्ट तो इसका, और इसमें कोई भी कलर कस्टमाइज हो जाएगा. अभी फिलहाल 4 कलर्स रेडी होके आए हैं तो मैं 4 कलर्स दिखा रही हूँ. आप चाहो तो कोई भी कलर पे रेडी होके आ जाएगा, ठीक है. चलिए दिस इज द बैक पोर्शन. दिस इज द बैक. दिस इज द बैक. ओके, यहाँ पे एक ऐसे ये डिजाइन है, नेट है, ये सब पूरा नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है. एंड दिस इज द स्लीव्स. इसके साथ गोल्डन कलर की टिश्यू. देखिए ओके. प्राइस है इसका 4200. देखिए. अच्छा नेक्स्ट जो पीस मैं नया दिखाने वाली हूँ. चलिए दिखाती हूँ. 2050. ऑलरेडी व्हाइट वन इज सोल्ड. স্লিভসের নেট অর্গানজা কাস্টমাইজ করা যাবে. স্লিভস নেট অর্গানজাতে কাস্টমাইজ করা যাবে. হ্যাঁ কাস্টমাইজ করা যাবে. বললো দিদি. ঠিক আছে দেখে নাও. দিস ইজ 2050. दिस इज 2050. जस्ट लुक एट द पीस. ये आपका स्लीव्स रहेगा, ठीक है. पूरा ऐसे हैंडवर्क है. ठीक है. दिस इज द स्लीव्स. दिस इज द बैक पोर्शन. 2050 इज द प्राइस. কথা আমাদের তো বন্ধ হচ্ছে না, তো কন্টিনিউয়াস কথা বলে যাচ্ছি. चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्लीव्स दिखा देती हूँ हाथ पे डाल के. ঠিক হবে. কিন্তু তোর সাইডে अवेलेबल আছে. দাঁড়া, অশিক্ষার দোকানকে একটুখানি ব্লক করে দি. তোরটা अवेलेबल আছে তো? জানবে গানটা আনতে পারবো না, ব্লাউজ একা দেখাতে পারবো না, হাঁচপাচ হয়ে যায় বড্ড. তোরটা আছে তো? হ্যাঁ আমারটা আছে. হ্যাঁ তো अच्छा, what is the length of the blouse? 14 to 15 मैम. 14 to 15 मैम, ठीक है. रेगुलर 13-12 नहीं है, वो कस्टमाइज अलग से होता है. अगर आप बोलेंगे पर्टिकुलरली शॉर्ट लेंथ पे चाहिए वो कस्टमाइज होगा. 14-15 एंड दीज आर ऑल हैंडवर्क ब्लाउजेस. तो इसका बेसिक जो लेंथ है 14 to 15. चलिए दूसरा ब्लाउज मैं दिखाती हूँ, तब तक इसका कलर दिखा देती हूँ. इसका और एक कलर है पर्पल, वो रेडी होने के लिए गया है, कल तक आ जाएगा. इसका पर्पल कलर भी है, वायलेट कलर भी है, ठीक है. देखिए दिस इज द ब्लैक वन. ओके, दिस इज द ब्लैक वन.
ब्लैक कलर, बहुत अच्छा इसका फिटिंग होगा। दिस इज द स्लीव्स, ओनली 2050, ओनली 2050। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक, ठीक है, ये आपका बैक रहेगा। प्राइस है 2050। व्हाइट वन इज सोल्ड बट डेफिनेटली यू कैन प्री बुक। आप कोई भी कलर में कस्टमाइज करवा सकते हो। ये आपका रहेगा व्हाइट, दिस इज ऑल्सो 2050, ठीक है। चलिए अभी मैं रेड का थोड़ा सा स्लीव्स दिखा देती हूँ हाथ पे डाल के, तो आपको आइडिया हो जाएगा। কাঁচা আদা নুন দিয়ে রাখো, কাশিটা ইনস্ট্যান্টলি থেমে যাবে, কাশিতে অবস্থা খারাপ, তাই করে দেখবো। কি বললে? কাঁচা আদা নুন। আচ্ছা, আমি কালকে লবঙ্গ দিয়ে রেখেছিলাম, তাও একটু ভালো ছিলাম। ব্যাকে অফ হোয়াইট পিঙ্ক শাড়িটা একটু দেখাও না, অফ হোয়াইট পিঙ্ক, ওগুলো দেখিয়ে দিয়েছি ম্যাম, আপনি রিভাইন্ড করে একবার দেখে নিতে পারেন। ফিটিংসটা না মানে অনবদ্য, ব্লাউজ না একটু গায়ে ফেলে দেখালে বোঝানো সম্ভব না যে কিরকম লাগবে। দেখুন এইরকম, তোমার ব্লাউজটা অ্যাভেলেবেল না ম্যাম, আমারটা পার্সোনাল। সি আপনারা যদি কটন ব্লাউজ দেখতে চান, আমরা डिजाइनर कॉटन ब्लाउज रेडी कराबो। सी पूरा ऐसे स्लीव्स आपका ऐसे आएगा, ब्यूटीफुल पीस। ये भी अभी पहला बैशाख पे कोई भी अगर कांजीवरम पहन रहे हो ना व्हाइट एंड रेड का, ये वाला ब्लाउज बहुत बढ़िया लगेगा। कांजीवरम व्हाइट एंड रेड ऑल्सो अवेलेबल। सी दिस इज द पीस, ओके। प्राइस इज ओनली 2050। चलिए नेक्स्ट पीस मैं दिखाती हूँ, थोड़ा रिजनेबल दिखाऊंगी, सभी रिजनेबल ही दिखा रही हूँ। ये वाला এটা এখনো নতুন ডিজাইন এখনো হয়নি। चलिए ये वाला पीस दिखा देती हूँ मैं। इसका प्राइस रहेगा 2350। डिजाइन देखिए 2350, कलर पूरा ऐसे डुअल टोन पे जाएगा। 2350। दिस इज द स्लीव्स, ओके। फ्रंट लाइन रहेगा ऐसे, दिस इज द बैक लाइन, ठीक है। রাস্তাঘাটে কত পাগল ছাগল ঘুরে বেড়ায়, সবাইকে পাত্তা দিলে হবে। सी दिस इज द फर्स्ट कलर 2350। ये आपका रहेगा सेकेंड कलर, कोई भी कलर पे कस्टमाइज हो जाएगा, एनी कलर कस्टमाइजेशन पॉसिबल। वो प्री बुकिंग के अंडर पे होगा, ठीक है। रेडी टू शिप नहीं है, अगर जो कलर्स मैं दिखा रही हूँ ये सभी रेडी टू शिप है। चलिए एक ब्लाउज का मैं स्लीव्स दिखा देती हूँ। वो फिगले भावे गीत पर हाँ खोला है, अच्छा ना। चलिए थर्ड कलर में दिखा देते, उसके बाद दिखा दूंगी स्लीव्स डाल के। दिस इज द थर्ड कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल डुअल टोन, पिंक एंड ब्लू का डुअल टोन है। दिस इज द फ्रंट लाइन, दिस इज द बैक लाइन। प्राइस है 235। খুলতে হবে না পারবে, এটা হয়ে গেছে আমার, এটা করে দিচ্ছি। 2350। मैं स्लीव्स दिखा देती हूँ, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा ये सब सिंपल सोबर हैंडवर्क साड़ी के साथ, या फिर कोई भी सिल्क साड़ी के साथ यू ऑल्सो टीम अप। दिस इज द लेंथ, सी ओके, दिस इज द स्लीव लेंथ, ब्यूटिफुल वर्क है, अगेन पूरा हैंडवर्क का काम है। एंड दिस इज द ब्लाउज 2350। 2350। 1580 ব্লাউজটা দিত ওখানে আছে 1580, আর হচ্ছে ওই ব্লাউজটা দিস। ওই অনেকগুলো কালার্স এসছে, ব্লু কালারটা আনিস যেটা দিদি পরেছে, ওটার ব্লুটা। ओके नेक्स्ट जो ब्लाउज दिखा रही हूँ मोस्ट अफोर्डेबल, ओनली 1580, ओनली 1580। ওই কার্ভিং যেটা আছে না অনেকগুলো কালার, বুঝেছিস, অনেকগুলো কালার 23 সামথিং। ওই যে ইয়েলো কালারটা দেখা যাচ্ছে ওইটা, আর পার্পেলটা এখানে নিয়ে আয়, নাকি রয়্যাল ব্লু ওটা। এবার শাড়ি দেখাবো আবার, আচ্ছা এটা একটু দেখিয়ে নি তারপর শাড়ি দেখাবো, মডেলগুলো দেখিয়ে দিয়ে লাইক। चलिए ये वाला ओनली 1580। এই ওটা কি রয়্যাল ব্লু 2650? হ্যাঁ নিয়ে আয়, ওটা এখানে নেই তো রাখা। আর দিদি রয়্যাল ব্লুটাও নিয়ে আয়, দিদি যেটা পরেছে ওটা রয়্যাল ব্লুটা। ওয়াও এই ব্লাউজটা দেখুন, ओनली 1580, ओनली 1580 ब्लैक, ठीक है। ओनली 1580 ब्लैक सिल्क, ठीक है।
1580। रेड कलर में दिखा दो, रेड कलर दिखाया है मैंने, रेड कलर दिखाया है। ठीक है, दिस इज द स्लीव्स, भीषण सुंदर 1580। इसका कलर दिखा देती हूँ, ब्लैक है, कोई भी कलर पे हो जाएगा। मैं अदर कलर्स दिखा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट कलर इज ब्लैक, ओके, सेकेंड कलर इज अ ब्यूटिफुल डुअल टोन violet, and the next color is a beautiful beige, पूरा एकदम म्यूटेड बेज है। कोई भी रेड साड़ी, मरून साड़ी, चॉकलेट साड़ी इसके साथ आप टीम अप कर सकते हो। ओके, दीदी ने है नहीं है। अच्छा, जो साड़ी दीदी ने पहनी है उसका मैं दिखा रही हूँ। और एक पीस, हाँ, रॉयल ब्लू, ओके, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, ब्यूटिफुल पीस। लुक एट द डिजाइन। अगर आप जो क्वर्की लहंगा होती है ना, उसके साथ भी आप ये पहन सकते हो। इसका प्राइस है 4950। मैं स्लीव्स डाल के दिखा देती हूँ। दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज, दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द ब्लाउज, ठीक है। एंड रेड दिखिए जी, एंड इसका मैं थोड़ा स्लीव्स डाल के दिखा देती हूँ। 4950। প্রচুর ব্লাউজ দেখাচ্ছে, কিন্তু কমেন্ট কেন নেই? সবাই কমেন্ট করে বলো যে ব্লাউজ লাইভে দেখাও না, ব্লাউজ লাইভে দেখাও না। এদিকে পেছনে আমরা এত ব্লাউজ দেখতে পাই, সো দ্যাটস ওয়াই ব্লাউজেসই দেখাচ্ছি। বিকজ এত ডিজাইনার ব্লাউজেস রেডি হয়ে এসছে না, মানে একটা লাইফের বেশি কভার হয়ে যাবে। মানে এত পিসেস আছে, একদিনে দেখানো ইম্পসিবল। অফ হোয়াইট কালারে কিছু হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফ হোয়াইট কালার হবে, অলরেডি দেখালাম, আরো দেখাচ্ছি অফ হোয়াইট কালার। দেখো, যেটা দিদি পরেছিল ওইটার আমি একটা রয়্যাল ব্লু কালার দেখাচ্ছি। জাস্ট দেখো ব্লাউজটা, ভীষণ সুন্দর, ফুল ওয়ার্ক। 4950, 4950, ভীষণ সুন্দর দেখতে। 4950। নিচের হোয়াইটটা কি এই হোয়াইটটা না যেটা বার করলাম? দেখিয়েছি। আর একটা ছিল না 2, 3, ওটা কি রেখেছিস ওখানে? না, আলাদা। ওইটার সাথে আরেকটা মারুন কালার আছে, ওটাও দিস। ওই সেম ডিজাইনে একটা মারুন আছে। হ্যাঁ, ओके, दिस इज 4950। चलिए और एक पीस दिखाती हूँ। टू 2350 का पीस है ये, ठीक है। 2350 ऑफ व्हाइट कलर, 2350। भीषण भीषण सुंदर देखते এটা, ओके। फ्रंट कोका कोला कलर, कोका कोला कलर भी है, दिखाऊंगी। ऑफ व्हाइट कलर দেখাচ্ছি। दिस इज द बैक पोर्शन, प्राइस इज ओनली 2350। इसका दूसरा कलर दिखा देती हूँ, माई फेवरेट कलर। ये वाला कलर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द सेकंड कलर इन दिस सीरीज, ब्यूटिफुल पीस। स्लीव्स रहेगा ऐसे, ठीक है। दिस इज द स्लीव्स, फैब्रिक इज सिल्क, ओके, फैब्रिक इज सिल्क। दिस इज द बैक पोर्शन, प्राइस इज 2350। चलिए नेक्स्ट पीस मैं दिखाती हूँ, ये वाला, ये वाले। এখানে একটা ব্লাউজ দিলে তুলে নে তো, দেখানো হয়ে গেছে, দেখালাম না? এটা কি এটারই ব্লাউজ? তো এটা এটা দেখানো হয়নি। अच्छा, ये এটা देखिए दे, एक बार देखिए दी। चल, ये वाला कलर ना मिस हो गया था, इसका प्राइस है 2350। वो वाला सैंपल का ये वाला कलर मिस हो गया था। देखिए, दिस इज द फ्रंट, दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स, एंड दिस इज द बैक पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन, ठीक है। 2350। चलिए, आप लोगों का फेवरेट डिजाइन, ये डिजाइन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है इस डिजाइन का। दिखा देती हूँ एक बार, इसका बहुत सारे कलर्स है। दिस इज द फ्रंट, ये कल दीदी ने पहना था, ये वो वाले ब्लाउज है। दिस इज द बैक, 2600। येलो के साइड का ब्लाउज। कौन से वाले मैम? ये सारे येलो ब्लाउजेस का दिखाएंगे मैम, दिखाएंगे।
वो भी दिखाएंगे। चलिए ये वाला ब्लाउज आपको बहुत, आप लोगों को अच्छा लगा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस ब्लाउज का। बेसिकली सी जो भी जितने भी कलर्स लाए थे ना सोल्ड है, सब सोल्ड है, नया कलर्स आया है अभी। दिस इज द स्लीव्स, स्लीव्स में ऐसे आपका एक मोटिफ मिल जाएगा एंड दिस इज द नेकलाइन, बहुत ब्यूटीफुल। ये सब नेकलाइन आप जब तक नहीं पहनोगे ना ऐसे हैंगर पे पता नहीं चलेगा, जो इसका पूरा लेंथ है पूरा ऐसे कर्विंग पैटर्न पे जाएगा तब पता चलेगा। इसका मैं कलर्स दिखा देती हूँ। चलिए फर्स्ट कलर रहेगा ये, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कलर 2600, 2600, ओके 2600, this is the first color. Second color is pure white, second color is pure white. This is the sleeves, this is the sleeves. हेवी में ब्लाउज शो कीजिए, दिखाएंगे मैम, देखिए दीजिए, है रेखे दे। दिस इज द बैक पोर्शन 2600, ठीक है, दो का टोटल 3 कलर दिखाया है। दिस इज ब्लैक, एकदम टाइट घिट करा एकदम। सी दिस इज द ब्लैक, ओके, जिनको जो अच्छा लग रहा है अपने साड़ी के साथ मैच हो रहा है ले लीजिए। दिस इज फॉर द स्लीव्स पोर्शन, ठीक है, ये ब्लैक कलर रहेगा। एक तो मैंने ऑलरेडी स्लीव्स में डाल के रखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कलर इट्स अ ब्यूटिफुल डुअल टोन कलर, रस्ट है, कोका कोला कलर। এটা কোন দেশের কোকা কোলা এরকম কালারে হয়? এই দেশের নাকি আফ্রিকার? কি জানি, আমি তো এরকম কোকা কোলা খাইনি কোনোদিন, বলতে পারবো না আমি। सी दिस इज द स्लीव्स। वो वाला कलर की कलर है? ये वाला कलर आप बोल सकते हो कोका कोला कलर, ये वाला कोका कोला हो सकता है। ये कौन से दुनिया का कोका कोला, इस दुनिया का तो नहीं है। फ्रंट ओपन ब्लाउज दिखाया है फर्स्ट में, फ्रंट ओपन, और भी ऑप्शन है दिखाऊंगी। ओके दिस इज द फ्रंट पोर्शन, दिस इज द बैक पोर्शन। आप कोई भी ब्लाउज इसमें फ्रंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजाइन इसमें अगर आप फ्रंट ओपन करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। একজন হাসছে তাই আমিও হাসলাম। তোর কথা শুনে যে এটা কোকা কোলা হতে পারে, ও আবার আফ্রিকা যায় মাঝে মাঝে ভিজিটে, তো মেবি ওখানে কোনো একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল কোকা কোলা বা ফোকা কোলা হোয়াটএভার ও খেয়েছে। Uganda maybe, yes, absolutely. See, this is the front. Uganda maybe. Yes, of course. See, Nigeria যেতে পারে, ওর গ্যারান্টি নেই। This is the sleeves, okay? কে গো সব বলছো? পারলে দিদি 1 2 3 4 colors. Look at the color. আমি এই কালারটা নেব for my Kanjivaram শাড়ি, অসাধারণ লাগবে। with white saree you can team up any wine color blouse or any green color. Look at the dual tone, look at the color shifting, पूरा ऐसे black है, black के साथ bottle green black का dual tone है। 2600 only, 2600 only, ठीक है। लास्ट कलर है रॉयल ब्लू, आप कोई भी कलर कस्टमाइज करा सकते हो। करेंटली ये कलर्स रेडी टू शिप है और ऑर्डर करेंगे तो शिप हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट कलर इज रॉयल ब्लू कलर। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। ओके प्राइस इज ओनली 2600। এখানে লিখে দিস। चलिए और एक अफोर्डेबल सेगमेंट दिखाती हूँ मैं, इसका प्राइस रहेगा 2450। लुक एट द नेकलाइन, ये पहली बार जब आया था ना ये वाला रेडी होके इंस्टेंट सोल्ड आउट। एक ही जन ने 5 या 3 कलर लिया था मुझे याद है, तो पूरा एक ही दिन में सोल्ड आउट है। ये आफ्टर सो लॉन्ग ये वाला साड़ी, ये वाला ब्लाउज रिस्टॉक हुआ है। देखिए दिस इज द पीस, ओके। स्लीव्स रहेगा ऐसे पूरा कर्विंग पे, मैं एक डाल के दिखा दूंगी स्लीव्स में। नेकलाइन रहेगा ऐसे कर्विंग पे। 2450। এটাও আরেকটা দেখানো হয়নি তাই না, সাইডে রাখ ওই ডিজাইন গুলো সব এটা। एंड दिस इज द बैक, ओके दिस इज द बैक। मैं ये वाला ब्लाउज थोड़ा दिखा देती हूँ स्लीव्स डाल के, तो आप लोगों को एटलीस्ट जो स्लीव्स का लुक आएगा ना वो पता चलेगा। कोई भी साइज कस्टमाइज होगा अप टू 44 तक, आफ्टर दैट
कस्टमाइज ऑर्डर होगा 4650, जो भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से होगा। दिस इज द स्लीव्स। क्रीम कलर ए ब्लाउज हैव डियर, यस मैम क्रीम कलर का ब्लाउज दिखाया है मैंने, और भी है दिखा दूंगी। सी वाओ कितना अच्छा फिटिंग है, आप ब्लाउज का आप लेके देखिए, फिटिंग के लिए मेरे पास बार बार आओगे, फिटिंग परफेक्ट मिलता है एकदम। দিদি হ্যাঁ একটা মিস হয়েছে, এটার উল্টো লাগানো আছে, একটা সামনে একটা পেছনে। সি দিস ইজ দ্য পিস, কি সুন্দর লাগছে ব্লাউজটা দেখ। 2450, ठीक है। इसका कलर ऑप्शन दिखाती हूँ, 2450। नेक आपका पूरा ऐसे बैठेगा, नेकलाइन जो है आपका पूरा ऐसे बैठेगा, ऐसे करते हुए आपका नेकलाइन बैठेगा, ठीक है। चलिए कलर्स दिखा देती हूँ इसका। एक जो मैंने पहना है ये है येलो एंड दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज और अ डीपर वर्जन येलो आप बता सकते हो। ग्रीन एंड क्रीम कलर और व्हाइट ब्लाउज तीनों दिखाया मैम, ग्रीन दिखाया, व्हाइट दिखाया, ऑफ व्हाइट दिखाया। आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो या फिर रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द स्लीव, स्लीव्स का लुक बिल्कुल ऐसे आएगा, मैंने ऑलरेडी स्लीव्स में डाल के रखा है। ओके दिस इज द सेकेंड कलर। थर्ड कलर इट्स अ ब्यूटिफुल टेम्पटिंग पर्पल। এত চেপে লাগানো দেখ আটকানে, স্লিভসটা বোঝাই যায় না। দেখো ওয়াও ভীষণ প্রিটি দেখতে এটা। ओके दिस इज द कलर 2450 एंड नेक्स्ट कलर रहेगा ये ब्रॉन्ज कलर 2450, ब्रॉन्ज कलर रहेगा 2450। नेक्स्ट कलर इज प्रॉपर ऑरेंज, नेक्स्ट कलर इज प्रॉपर ऑरेंज 2450, ऑरेंज कलर है 2450। देखिए सिमिलर वर्क जाएगा, जैसे मैंने डाला स्लीव्स ऐसा वर्क जाएगा 2450। एंड नेक्स्ट कलर रहेगा ये, इट्स अ ब्यूटिफुल डुअल टोन जामुन ब्लैक, ओके जामुन ब्लैक 2450, जामुन ब्लैक 2450। चलिए अभी दो ब्लाउज मिस हुए हैं इस सेगमेंट का, मैं दिखा देती हूँ। ये सेगमेंट का प्राइस था 2350, दो कलर मिस हुए हैं। एक है येलो 2350 का, येलो कलर फ्रंट, दिस इज द बैक, ठीक है। प्राइस है इसका 2450 एंड ये और एक कलर ऑरेंज, ये वाला मिस हुआ है। ब्लाउज का बैक मैं दिखा रही हूँ मैम, दिस इज द फ्रंट पोर्शन एंड दिस इज द बैक। What are sizes मैम? एनी साइज फ्रॉम 32 to 44 आप यू कैन बुक। ये सब सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स है, सिमिलर सेमी स्टिच प्रोडक्ट्स हमारे पास रेडी होते हैं ताकि टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो, तो आप लोग वो कर सकते हो। आपका जो भी साइज है मेंशन योर साइज बुकिंग के टाइम पे, लाइक डोंट मेंशन योर इनर गारमेंट साइज, जस्ट मेंशन योर कुर्ती साइज। अगर आपके पास आपका मेजरमेंट है टेलर मेजरमेंट, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, उस हिसाब से हो जाएगा। एल्स आप अपना खुद का एक पिक्चर हमको दे देना, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। एंड अगर आप कोई भी ब्रांडेड कुर्ती पहनते हो, लाइक एनी ब्रांड लाइक S, M, L, XL वॉट एवर, लाइक व्हाट जो भी आपका साइज हो, आप बस उसको मेंशन कर देना, आपके हिसाब से हो जाएगा। दिस इज आवर सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स। सो आपका जो भी ये सब स्टोर पे रहता है, अगर किसी को अर्जेंसी है तो आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये सब उसी तरह बनाते हैं। आप लोग खुद ऑल्टरेशन भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा स्टिचिंग प्रोसेस डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, सो आप कोई खुद लेके भी साइज करवा सकते हो। एल्स अगर आपको आपका हिसाब से आपका परफेक्ट फिटिंग वाला एकदम रेडी पीस चाहिए, तो जस्ट मेंशन योर साइज एंड 7 to 8 days फॉर द ऑल्टरेशन।
एक्सेल साइज में हो जाएगा मैम, एक्सेल साइज में हो जाएगा रेडी। एनी साइज 44 तक हमारे पास रेडी होता है। अगर आपका साइज 46 है, 48 है, 50 एंड अबव 55 जो भी आपका साइज है वो रेडी हो, अलग से रेडी करवाना पड़ता है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, ठीक है। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। 2450 এটা দেখালাম না। एक सैंपल और दिखाना है मुझे। एक और ब्लाउज का सैंपल मुझे दिखाना है। ये बहुत दिनों से आप लोग देखना चाहते थे। इसका बहुत सारे पीसेस सोल्ड आउट है, नया कलर बंच आया है। ये वाला दिखा देती हूँ, बहुत फेमस डिजाइन है, मेरे खुद के पास ऑलरेडी है। आप लोग उसी को देख के बनाने के लिए बोले थे, तो आप लोगों के लिए हाजिर है। 2950 इज द प्राइस। मैं एक अच्छे से दिखा देती हूँ स्लीव्स में, बाकी का कलर्स दिखाऊंगी। হ্যাঁ আমি আগে কাঁচিটা এই জন্যই খুঁজছিলাম। देखिए ये मेरा साइज का नहीं है एकदम भी, तो ये ऐसे पूरा आपका स्लीव्स आएगा। मीडियम साइज में हो जाएगा। हाँ मैम हो जाएगा, मीडियम साइज में भी हो जाएगा, सभी साइज में हो जाएगा मैम। एनी साइज आपको जो अच्छा लग रहा है आप पीसेस दे दीजिए, आपका जो भी साइजेस है उस हिसाब से बन जाएगा। ओके, दिस इज द स्लीव्स। 2950, इट्स वेरी प्रिटी बॉटल ग्रीन कलर। मैं इसका कलर ऑप्शंस दिखाती हूँ फ्रंट बैक के साथ। ओके, दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्लाउज। रानी और पिंक कलर में कुछ होगा, हाँ मैम रानी एंड पिंक में भी होगा। सी, दिस इज फॉर द स्लीव्स, फुल ऐसे दबका का वर्क जाएगा। दिस इज द बैक पोर्शन, फ्रंट बैक दोनों में काम है। प्राइस है ओनली 2950, प्राइस है ओनली 2950। नेक्स्ट कलर इज ये वाला कलर देखिए, 2950। ओके, दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। 2950 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर है थोड़ा ऑरेंजिश येलो, 2950। जो ब्लाउज मैंने ऐसे डाल के रखा है इसी का कलर दिखा रही हूँ, 2950। दिस इज द बैक पोर्शन, 2950। नेक्स्ट कलर इज रेड, 2950, 2950। ठीक है, नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ बेज कलर, जिसका बहुत डिमांड रहता है, या फिर मैट गोल्ड कलर। देखिए, मैट गोल्ड या फिर बेज, ब्यूटिफुल पीस। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक। ये आपका स्लीव्स जाएगा 2950। লাইভের গলাটা শুনেছিস? দেখেছি, আমিও দেখে নি, পোকো হাসছে। এই সপ্তাহে হাতে কি হয়েছে মাম গলাতে, আরে হাম বালা এসেছে। चलिए एक ब्लाउज दिखाती हूँ। ये वाला ब्लाउज देखिए, प्राइसটা বলতে দেখে 3950 ओनली। ভীষণ সুন্দর লাগবে এটা। ফ্রন্ট হুকে দেখাচ্ছি, দেখো পুরো ওয়ার্ক করা, খুব ভালো লাগে ব্লাউজটা পরলে। फुल ऐसे ब्लाउज के स्लीव्स में वर्क जाएगा। दिस इज द फ्रंट, 3950 ओनली। ठीक है, 3950 ओनली। বুঝে কাটি সি, এটাও করে দেবে, জায়গাটা ওয়ার্ক করে দেবে, চিন্তা নেই। ओके, दिस इज द ब्लाउज। ये फ्रंट हुक है, बैक आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, 3950। मैं इसका दूसरा कलर अच्छे से दिखा देती हूँ। दिस इज द बैक पोर्शन, दिस इज द फ्रंट पोर्शन, सिमिलर स्लीव्स वर्क, 3950। ठीक है, एडी साइज पे हो जाएगा, 3950, 3950। ठीक है, जो जो पसंद है आप लोगों को बुकिंग कर लेना। साइज का कुछ इशू नहीं है, 32 से लेके 44 तक यू कैन बुक। थोड़ा साइज ठीक से बताना, 46 है तो 46 से बताना मैम। अगर आपके पास प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अगर आपका साइज 46 है, अगर आप बुकिंग करोगे 44 का तो आपके पास वही प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। सो अलग होता है। 38 या फिर 32 वाले जो ब्लाउज होता है ना, उसमें 46 का मार्जिन नहीं रहता है, तो आपको नहीं आएगा। हमारे ब्लाउजेस वैसे फिट नहीं होते हैं। सो जो भी आपका एक्चुअल साइज है प्लीज वही मेंशन करना फॉर बेटर फिटिंग, ठीक है। कोई भी साइज का बुकिंग कर लीजिए, सब रेडी टू शिप है। 7 to 8 डेज के अंदर आपके पास 7 to 8 डेज ऑल्टरेशन टाइम है, उसके बाद आपके पास 3 to 4 डेज के अंदर पहुंच जाएगा। अगर आप कलर कस्टमाइज करवाना चाहते हो, डिजाइन फ्रंट बैक हुक करवाना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे प्री बुकिंग लेना होगा, ठीक है। चलिए लाइव मैं एंड कर रही हूँ। आपको जो जो अच्छा लगा है बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग नंबर इज 9804083166। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।